And today we are going to study 1 John chapter 3 verse 11. 1 John the 27th part. இன்றைக்கு நாம் படிக்க போகின்றது 1 யோவானிலே අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඇවිල්ලා 1 යොහන් පොතේ 27வது பாகம் 27 වෙනි කොටස. வசனம் වචනය 3வது அதிகாரம் 11வது வசனம். 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය තමයි. உலகெங்கிலும் இருந்து எங்களோடு நேரடியாக கலந்து கொள்ளுகின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ ලෝකේ බොහෝ ස්ථානවල ඉඳලා අපිත් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වන ඔබ සියලු දෙනාත් අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා. We welcome those of you who are joining us from all over the world live. Praise God. Let's have fun today learning something very precious and important. இன்றைக்கு நல்ல சந்தோஷமாக ஒரு காரியத்தை படிக்க போகிறோம். ඉතින් අද සන්තෝෂවත් වූ එක දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம். හරි පුදුම දෙයක් මේ කාරණාව. இன்றைக்கும் ஒரு வசனத்தை தான் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். අදත් ඇවිල්ලා ඔබලාට උගන්වන්න යන්නේ එකම එක වචනයක් තමයි. We are going to learn only one verse today, and that's 1 John chapter 3 and verse 11. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 11வது வசனம். வாசிப்போமா? 1 යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය අපි කියවමු. நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதே நீங்கள் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாய் இருக்கிறது. මක් නිසාද පටන් ගැනීමේ සිට නුඹලා ඇසූ පණිවිඩය නම් අප විසින් එකිනෙකාට ප්‍රේම කළ යුතු යන මෙය. For this is the message that he heard from the beginning, that we should love one another. மறுபடியும் அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். නැවත වතාවගේ වචනේ කියවමු. நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதே நீங்கள் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாய் இருக்கிறது. මක් නිසාද පටන් ගැනීමේ සිට නුඹලා ඇසූ පණිවිඩය නම් අප විසින් එකිනෙකාට ප්‍රේම කළ යුතුය යන මෙය. For this is the message that he heard from the beginning, that we should love one another. கிறிஸ்தவம் என்பது அன்பு சம்பந்தப்பட்டது. ක්‍රිස්තියානි කාරකම කියලා කියන්නේ ප්‍රේමය අන්තර්ගත වූ එක දෙයක්. Christianity pertains to love. This is not a religion. கிறிஸ்தவம் ஒரு மதம் அல்ல. ක්‍රිස්තියානි කාරකම කියලා කියන්නේ එක ආගමක් නොවේ. இது அன்பு. මෙය ප්‍රේමය. தேவன் மனுஷன் மேல் அன்பு கூர்ந்தபடியினால் மனுஷனாக உலகத்துக்கு வந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට ප්‍රේම කරපු නිසා උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයෙක් ලෙස මේ ලෝකයට පැමිණියා. Because God loved the world so much that he came as a man. அப்புறம் அவர் சொன்னார், நீங்கள் என்னில் அன்பு கூறுங்கள். ඒ නිසා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කිව්වා නුඹලා මට ප්‍රේම කරන්න. And God said, you love me in return to my love for you. அப்புறம் சொன்னார், நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள். ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කිව්වලා නුඹලා එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියලා. Then he said, love one another. அதற்கு பிறகு அவர் சொன்னார், உங்கள் சத்துருக்களையும் அன்பு கூறுங்கள். එන් පසුවත් උන්වහන්සේ කිව්වා නුඹලාගේ සතුරන්ටත් ප්‍රේම කරන්න කියලා. You love your enemies. Husbands, love your wife. கணவன்மார் உங்கள் மனைவிமாரை அன்பு கூறுங்கள். එපමණක් නෙවෙයි ස්වාමි පුරුෂයනි ඔබලාගේ භාර්යාවට ප්‍රේම කරන්න. இப்போ பிரச்சனை என்னவென்றால், දැන් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් இந்த அன்பு கூறுதல் என்றால் என்ன? මේ ප්‍රේම කරන්න කියලා කියන්නේ කුමක්ද? நான் அன்றைக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன், එදා ඔබලාට පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. இந்த அன்பை பற்றி எனக்கு தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் படித்து கொடுத்து 3 மாதங்களுக்கு படித்து கொடுக்க முடியும் என்று. ප්‍රේමය ගැන දේවගතිතුමා උගන්වන්න පටන් ගත්තා නම් දිනපතා උගන්වනවා නම් ඇවිල්ලා මාස 3ක් පමණ කාලයක් ප්‍රේමය ගැන පමණක් ඉගෙනවිය හැකියි. I told you last week that if I want, I can teach about love every day for 3 months. That's such a humongous topic. அவ்வளவு ஆழமான பெரிய ஒரு விடயம் இந்த அன்பு. එතරම් ගැඹුරු පාඩමක් තමයි මේ ප්‍රේමය කියන විෂය. ஆனால் இன்றைக்கு නමුත් අද දිනේදී இந்த வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். මේ වචනේ පමණක් අපි අත්හදා බලන්න යනවා. இந்த ஆதி முதல் கேட்டிருக்கிறீர்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லுவது ஏன் தெரியுமா? දැන් මේ වචනේ ඇයි දන්නවද ඇවිල්ලා කියලා තිබෙන්නේ පටන් ගැනීමේදී කියලා. அந்த உடனே நீங்க பெஹிஷிட்டுக்கு ஓடிராதீங்க, ஆதியாகமத்துக்கு ஓடிராதீங்க. එක පාටම ඇවිල්ලා උත්පත්ති පොතට නැත්තම් ඇවිල්ලා පටන් ගැනීමේදී මේ බෙරිෂිත් වලට යන්න එපා. When you see the word beginning here, don't run to Genesis 1:1, Bereshit, in the beginning. அந்த ஆதியிலே அது இல்ல. இது என்ன சொல்றாருன்னா, අර පටන් ගැනීමේදී ඒක නෙවෙයි ඇවිල්ලා කියන්නේ. මෙතන මොකක්ද කියන්නේ කිව්වොත් சில நேரம் பெற்றார் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவோமே, සමහරක් අය දෙමව්පියන් කියනවා දරුවන්ට මෙන්න මෙහෙම, அட இதத்தானடா படிச்சு படிச்சு நான் காலம் பூரா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். අනේ මේක තමයි නේ බම් මං උඹට ඇවිල්ලා දවස් පතාම හැමදාම තොට කියාගෙන ඉන්නේ කියලා කියන සමහරක් எத்தனை වෙලාවට. அம்மாமார் அப்பா அம்மார் அப்படி சொல்லி இருக்கீங்க உங்க කී பிள்ளைகளுக்கு? දෙනෙක් තමන්ගේ දෙමව්පියෝ එහෙම තමන්ගේ දරුවන්ට කියලා තියෙනවද ඒවා? காலம்
நேரம் பூரா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மண்டைக்கு ஏறுதான்னு பாரு. අයියෝ බලපංකො මේ ඔළුවට මේක නගිනවත් දන්නේ නැහැ. කොච්චරදෝ දවසක් මේක කියාගෙන ඉන්නවා. Sometimes we parents tell our children, hey, this is what I have been telling from the beginning, but you don't get it. So this is an expression. இது யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? ஆண்டவர் யோவான் மூலம் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ යොහාන් කරනකොටගෙන මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? டேய் இத தானேடி நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லி தொலைச்சிட்டு இருக்கிறேன். අන්නේ මේක තමයි බං ඇවිල්ලා මම පටන් ගැනීම ඉඳලා කියාගෙන ඉන්නේ. ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள். එකිනෙකාට එකිනෙකා ප්‍රේම කරන්න. இன்னும் இந்த கிறிஸ்தவ மரமண்டைகளுக்கு இது ஏறி தொலைய மாட்டேன் என்கிறதே அப்படிதான் எழுதியிருக்கார். තාමත් මේ ක්‍රිස්තියානි ඔළුවලට ඇවිල්ලා මේක වැටහෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔහු ලියන්නේ මේක. So the emotional expression of this verse is, hey, I have been telling this from the beginning, but this thing is not getting into your system. Love one another. ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள். එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න. இப்போ என்ன நடந்திருக்கிறது உலகத்துல? දැන් මොකද ලෝකෙට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? அன்பு இருக்குது. ප්‍රේමය තිබෙනවා. நான் இவர் மேல அன்பு வச்சிருக்கிறேன். මම මොහු තුල ප්‍රේමය තබා තිබෙනවා. இவர் என் மேல அன்பு வச்சிருக்கிறார். ඔහු මා තුල ප්‍රේමය තබා තිබෙනවා. Oh, the world is full of love. I'll tell you, I love him. He loves me. நான் என் பொண்டாட்டியை நேசிக்கிறேன். මම වගේ භාර්යාවට ප්‍රේම කරනවා. என் பொண்டாட்டியை நேசிக்கிறேன். භාර්යාව මට ප්‍රේම කරනවා. அப்புறம் நான் என் சகோதரர்களை நேசிக்கிறேன். මම මගේ සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරනවා. சகோதரர்களை என்ன நேசிக்கிறாங்க? සහෝදරයන් මට ප්‍රේම කරනවා. விசுவாசிகளை நேசிக்கிறேன். අදහිලිවන්තයන්ට ප්‍රේම කරනවා. விசுவாசிகள் என்ன நேசிக்கிறாங்க? අදහිලිවන්තයන් මට ප්‍රේම We කරනවා. love our wife, the wife loves the husband, we love our siblings, and we love our parents, they love us in return. இது போதாதுன்னு මේක මදි කියලා තව இவன் மத்தவண்ட பொண்டாட்டியை நேசிக்கிறான். ඒ වගේම අන් අයගේ භාර්යාවරුන්ට ප්‍රේම කරන්න යනවා. மத்தவள்ட்ட புருஷனை நேசிக்கிறான். අන් අයගේ ඇවිලා ස්වාමි පුරුෂයන්ට ප්‍රේම කරන්න යනවා. You know, love has become so abundant. Some people love the neighbor's wife also, and the neighbor's husband also. இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, உன்னை போல் உன் அயலானை நேசி. දැන් ඇවිල්ලා වචනේ කියන ඇවිල්ලා නුඹ වගේ නුඹගේ අසල්වාසීට ප්‍රේම කරන්න. Love your neighbor as yourself. அதே மாதிரி உன் மனைவியை போல உன் மனைவி அயலானின் மனைவியை நேசிக்க ඉතින් தொடங்கிட்டான். මෙන්න මේ වචනේ තියලා නුඹේ භාර්යාවට මෙන්න නුඹේ අසල්වාසියගේ භාර්යාවට ප්‍රේම කරව. So just like the way he loves his neighbor, he is now loving his neighbor's wife the way he is supposed to love his wife. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? அன்பு கொள்ளம்பி போயிருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? දැන් ප්‍රේමය කැළඹිලා ගිහිල්ලා තියෙන You තේරුණාද know, නැද්ද? love has gone berserk. Do you agree with me? The world is full of love, but they don't know what love is. உலகத்துல அன்பு கொட்டி கிடக்குது, ஆனா அன்புனா என்னன்னு தெரியுமா? ලෝකයේ ඇවිල්ලා ප්‍රේමය වැක්කිරමින් තිබෙනවා. හැබැයි ඇත්ත සත්‍ය ප්‍රේමය කියලා ඇවිල්ලා කාටවත් වැටහෙන්නේ නැහැ. வேதத்திலும் அன்பு பயங்கரமாய் இருக்கிறது. බයිබලයේත් ඇවිල්ලා ප්‍රේමය ගැන භයානක ලෙස කතා කරනවා. யார அன்பு கூறுறதுன்னு தெரியல. නමුත් කවුද ඇත්තටම ප්‍රේම කරන්න කියලා වැටහෙන්නේ නැහැ. எப்படி அன்பு கூறுறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. කොහොමද ප්‍රේම කරන්න කියලාත් ඇවිල්ලා තේරෙන්නේ නැහැ. The love is abounding in the Bible, but many people don't know who to love and how to love, when to love. And today is the answer to all the predicaments pertaining to love. இன்றைக்கு அன்பை குறித்து இருக்கின்ற இந்த குழப்பங்களுக்கெல்லாம் விடுதலை கிடைக்க போகிறது. එනිසා මේ අද ප්‍රේමය ගැන තිබෙනා වූ සියලුම මේ කැළඹීම් තත්වයන් වලට අද පිළිතුරු ලැබෙන්න යනවා. ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිට උගන්වන්න යනවා. அன்பு என்றால் என்ன? ප්‍රේමය anu කුමක්ද? அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று. ஓகேயா? උන්වහන්සේ කුමක්ද ප්‍රේමය තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ஆயத்தமா? සූදානම්ද? Today God is going to elucidate unto us the real meaning of love, and he is going to teach us how to love. இன்றைக்கு தான் நிறைய பேருக்கு தெரிய போகுது. ඉතින් අද තමයි බොහෝම දෙනෙකුට වැටහෙන්න යන්නේ. ஓ இதுதான் அன்பு. ඕ මේකද ප්‍රේමය. இப்படி தான் அன்பு கூறணும். ඕ මෙහෙමද ප්‍රේම කරන්න ඕන. தெரியாதே. දන්නේ නැහනේ. Only today many people are going to wonder, wow, is this the love? Well, I never knew this. நிறைய பேர். බොහෝ දෙනෙක්. ஓகே ஆயத்தமா? සූදානම්ද? Right. இப்போ දැන් ஒரு ரெண்டு மூன்று வசனங்களை வாசிப்போமா? අපි වචන දෙකක් තුනක් කියමු බයිබලේ. நீங்க புரட்டி தடுமாறிக்கிட்டு விருப்பம்னா புரட்டுங்க, நான் பார்ப்போம். ஓகே, யோவான் அவசரமா யோவானுக்கு ஓடுங்க 13:34. අපි පෙරලා ගනිමු ඇවිල්ලා යොහාන් පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදයට. Let's run to the Gospel of John chapter 13 and let's read verse 34. Okay? யோவான் 13:34. යොහාන් 13:34 වෙනි පදය. John 13:34. நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள், நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கின்ற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். යොහාන් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදය මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශ කරනවා. මා නුඹලාට ප්‍රේම කළාක් මෙන් නුඹලාත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන ලෙස
එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන කියා අලුත් ආඥාවක් මම නුඹලාට දෙමි. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. பழைய ஏற்பாட்டிலே இயேசு இயேசுவாக இருக்கவில்லை, அப்படித்தானே? පරණ යුසුම ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ ලෙස සිටියේ නැහැ. இருந்தார், සිටියා. ஆனால் இயேசுவாக இருக்கவில்லை. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය පෙන්눔 කරේ නැහැ. Jesus was in the Old Testament but not as Jesus. Jesus revealed himself in the New Testament as Jesus. இயேசுவானவர் இயேசுவாக புதிய ஏற்பாட்டில் தான் வெளிப்பட்டார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේව එළිදවරව් කරනු ලැබුවේ අලුත් ගිවිසුම තුල. அவர் ஒரு வித்தியாசமான அன்பை காட்டினார். උන්වහන්සේ එක වෙනස් වූ කාටවත් වැටහෙන්නේ නැති ප්‍රේමයක් පෙන්눔 කරා. He showed a love that was hitherto hidden. அப்போ இப்போ சொல்லுகிறார், දැන් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. நான் ஒரு புதிய கட்டளையை கொடுக்கவா? මම එක අලුත් ආඥාවක් ලබා දෙන්නද? Jesus now says, can I give you a new commandment? A commandment for you to love one another. ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கின்ற புதிய கட்டளை. අලුත් ආඥාව මොකක්ද කියලා කියනවා නම් ඇවිල්ලා එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියන එක. அப்போ ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள் என்பது என்ன? දැන් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ஒரு கட்டளை. එක ආඥාවක්. So what is it to love one another? It's a commandment. இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம். තවත් වචනයක් අපි කියවමු. யோவான் 15:12. යොහාන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදය. John chapter 15 verse 12. நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது. යොහාන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ මෙන්න මෙහෙම කියන උන්වහන්සේ මාගේ ආඥාව නම් මා නුඹලාට ප්‍රේම කළාක් මෙන් නුඹලාත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න යන්නය. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. என்னுடைய கற்பனை. මාගේ ආඥාව. இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා இதை நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள், නුඹලා මේක පරණ ගිවිසුමේ දැකලා නැතුව ඇති. ஆனால் இது என்னுடைய கற்பனை. නමුත් මේක මගේ ආඥාව அப்ப වෙනවා. முதலிலே கட்டளை, දැන් කලින් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ආඥාවක්. இப்போ கற்பனை. දැන් ඇවිල්ලා පනතක්. Earlier it was a commandment and this time it's the law. It's my law that you should one another the way I loved you. நான் உங்களை நேசித்தது போல நீங்கள் மற்றவர்களை நேசியுங்கள். මම නුඹලාට ප්‍රේම කරාක් මෙන් නුඹලා අනිත් අයට ප්‍රේම කරන එක. கடைசியாக வாசிப்போம் 1 பேதுரு 4:8. අවසාන වශයෙන් අපි කියමු ඇවිල්ලා 1 පේතෘස් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. The final verse outside 1 John is 1 Peter chapter 4 and verse 8. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள், அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும். 1 පේතෘස් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අරත් ප්‍රේමය පව් රාශියක් වසන බැවින් සියලු දේවල්ට වඩා එකිනෙකා කෙරෙහි බලවත් ප්‍රේමයක් ඇතුව සිටින්න. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Okay. இந்த வசனங்களில் அகாபேக தாண்டு இந்த வசனங்களில் මේ වචනවල நாம் பார்க்கின்ற அந்த அன்பு கிரேக்க மொழியிலே அகாபே. අපි බලන්නා වූ ඒ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා අගාපේ. அகாபே இந்த நாம் பார்த்த இத்தனை வசனங்களிலும் අපි බලවවා වූ සෑම වචනයකම ඒ කියන්නේ දැන් අපි බලපු හැම වචනයකම அன்பு அன்பு என்று வருவது அகாபே. ප්‍රේමය අනු කියලා විස්තර කරන්නේ අගාපය. So in all the verses, the 4 verses that we read, the love is agape. Those of you who are taking notes, write it down. எழுதுறவங்க எழுதிக்கிறங்க, ஓகேயா? සටහන් ගන්න අය ගන්න. 1 யோவான் 3:11. 1 யோவான் 3:16. அதுதானே இன்னைக்கு படிக்கிறோம். 1 யோவான் 3. 3:11. அதுதானே நாங்க 1 படிக்கிறோம். யோவான் 3:11 අපි අද ඉගෙන ගන්නේ. We are studying 1 John 3:11. The love there is agape. அங்க வர்ற அன்பு agape. එම ස්ථානේ කතා කරන්න ප්‍රේමය ඇවිල්ලා අගාපේ. யோவான் 13:34 புதிய கட்டளை என்னது? agape அன்பு. යොහාන් 13:34 එතන කතා කරන්නා වූ මේ පනත කුමක්ද ඇවිල්ලා නැත්නම් මේ ආඥාව කුමක්ද ඇවිල්ලා අගාපේ. John 13:34 the new commandment, love one another. What is that love? Agape. Now you better speak. நீங்க சொல்லுங்க, அது என்ன அன்பு? agape. මොනවද ප්‍රේමය? agape. What is the love? agape. John 15:12 யோவான் 15:12 என்னுடைய கற்பனை என்று சொல்லுகிறார். යොහාන් 15:12 කියන ඇවිල්ලා මාගේ පනත කියලා කියන උන්වහන්සේ. என்ன என்னுடைய கற்பனை? මොකද්ද උන්වහන්සේගේ පනත?
agape. අගාපේ. So in John 15:12, Jesus says, my commandment I give unto you, my law, and that's agape. 1 Pedro 4:8. என்ன சகல பாவங்களை மூடும்? එක පේතුරු 4:8 ඇවිල්ලා කුමක්ද ඇවිල්ලා සියලු පාපයක්ම වසන්නේ? What covers the multitude of sin in 1 Peter chapter 4? Agape. අගාපේ. Okay, இந்த அன்பு මෙන්න මේ ප්‍රේමය யாரிடத்தில் இருக்கிற அன்பு? කා තුල පවතිනා වූ ප්‍රේමයද? Who has this love? God, தேவன். දෙවියන් වහන්සේ ගාව. தேவனிடத்தில் இருக்கிற அன்பு. දෙවියන් වහන්සේ ගාව පමණක් තිබෙන ප්‍රේමය. பிசாசுக்கு இந்த அன்பை பத்தி தெரியுமா? යක්ෂයාට මේ ප්‍රේමය දන්නවද? இல்ல. නැහැ. Does the devil know the agape love? No. He was once a recipient of this love from God, but then he doesn't know. ஒரு காலத்தில் அவன் தேவதூதனா இருந்த பொழுது එක වතාවක් ඇවිල්ලා යකා ඇවිල්ලා දේවදූතෙක් වශයෙන් ඉන්නක අවස්ථාවේදී தேவன் அவன் மேலும் அகாபே அன்பு வைத்திருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ ඒ සාතන් කෙරෙහිත් ඇවිල්ලා අගාපේ ප්‍රේමය දැක්වුවා. அதை இவன் கண்டான். ඒක මොහු යකා වටහා ගත්තා. நமுத் ஆனால் அவனுக்கு இந்த அகாபே அன்பு தெரியாது. அது அவனுக்குள் வரவே இல்லை. නමුත් ඒ අගාපේ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා යක්ෂයා තුලට පැමිණේ නැහැ. ඒ නිසා යක්ෂයාට ඒ පිළිබඳව වැටහෙන්නේ But the නැහැ. devil never got into himself the agape love. Okay? அப்போ இது யாருடைய அன்பு? එසේනම් මේ කාගේ ප්‍රේමයද? தேவனுடைய அன்பு. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. இந்த அன்பு வேறு யாருக்காவது கிடைக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? මේ ප්‍රේමය යම් කිසි කෙනෙකුට ලැබෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔහු විසින් කුමක් කළ යුතුද? What should one do to acquire this love? Not receive, but to acquire. பெற்றுக்கொள்வதற்கல்ல, ළමා ගැනීමටම නොවේ. எல்லாருக்கும் அகாபே அன்பு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். සෑම දිනකටම අගාපේ ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙනවා. ஆனா தனக்கு உள்ளே இந்த அன்பு வருவதற்கு ஒருவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? නමුත් තමා ඇතුළට ඒ ගමන් කිරීම සඳහා කෙනෙක් මොන දෙයක් කළ යුතුද ඒ දේ උදෙසා? Everybody receives the agape love. Okay, but what should one do to receive the love? Okay? அவன் தேவனுடைய மனுஷனாக வேண்டும். ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසෙක් බවට පරිවර්තනය විය යුතුයි. He or she should become a man or a woman of God. தேவனுடைய மனுஷனாவது எப்படி? දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කෙසේද? இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் மட்டுமே. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ පෞද්ගලික ගැලවුම් කාර්යව ලෙස පිළිගැනීමෙන් පමණයි. Only when you accept the Lord Jesus Christ as your personal savior do you become a person of God. Does that make sense? புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் அகாபே அன்பு உள்ளே வரும். එසේනම් ගැලවීම ලැබූ පුද්ගලයන්ට පමණයි අගාපේ ප්‍රේමය ඇතුළට පැමිණෙන්නේ. Only when one gets saved that he or she receives the agape love into him or her. அந்த அகாபே அன்பு வரும் வரை එම අගාපේ ප්‍රේමය එනතෙක් ඔහු හෝ ඇයට அந்த நபர் செத்த நிலைமையில் காணப்படுகிறான். ඒ පුද්ගලයා හෝ තැනැත්තිය මැරුණු කෙනෙක් හැටියට සිටිනවා. எப்படி செத்திருக்கிறான்? කෙසේද මැරී සිටින්නේ? ஆவியிலே செத்திருக்கிறான். ආත්මයෙන් මැරුණු පුද්ගලයෙක් බවට The පරිවර්තනය. person until he or she becomes a Christian is dead in spirit, spiritually dead. ரட்சிக்கப்பட முன்பு ගැලවීම ලබන්න කලින් நம்முடைய ஆவி உயிரோடு இருக்கவில்லை. අපේ ආත්මය ඇවිල්ලා ප්‍රාණය ඇතු නැත්තම් පණ ඇතුව සිටියේ නැහැ. Our spirits were not alive until we became Christians. ரட்சிக்கப்படும் பொழுது என்ன நடந்தது? නමුත් ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ කුමක්ද සිද්ධ වුනේ? வேதம் சொல்லுகிறது, බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மரித்தவர்களாகிய உங்களை ஆண்டவர் உயிர்ப்பித்தார். ඒ කියන්නේ පාපයට නරක දේවල් වලට මැරුණා වූ ඔබලාව දෙවියන් වහන්සේ විසින් උත්ථානය කරනු ලැබුවා. When we became Christians, we who were dead in sins and trespasses were born again. மறுபடியும் பிறந்தோம். නැවත උත්පාදනය ලැබුවා. அப்ப யாருக்கு அகாபே அன்பு இருக்கும்? දැන් කාටද මේ අගාපේ ප්‍රේමය තිබෙන්නේ? சொல்லுங்க. ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. කියන්නේ ගැලවීම ලැබපු පුද්ගලයන්ට පමණයි. Tell me, who has the agape love? Only the saved Christians. Okay? වැටහෙනවද? Right. Daniel, would you come up? Okay? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னு பாத்தீங்களா? මේ ස්ථානේ කුමක්ද දාලා තියෙන කියලා බැලුවා. இதுல என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்க.
මෙහි කුමද තිබෙන්නේ කියලා බලන්න. அகாபே ஒரு மனுஷனின் எந்த பகுதிக்குள் வருகிறது? අගාපේ එක මනුෂ්‍යයෙක්ගේ කුමන ස්ථානයටද පැමිණෙන්නේ? ஒரு மனுஷன் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் ஆமாவா இல்லையா? එක් මනුෂ්‍යයෙක් යනු ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය. ඔව්ද නැද්ද? A man is a trichotomic being, okay, not tripartite but trichotomic. We are a spirit, soul and body, and the agape love comes into our spirit because God is a spirit. தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක් වෙනවා. அவருடைய அன்பு நமக்குள் வர வேண்டுமானால் උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපි තුලට පැමිණෙන්න අවශ්‍ය නම් நமது ஆவிக்குள் வர வேண்டும். අපේ ආත්මයට පැමිණෙන්න අවශ්‍යයි. God is a spirit and for his love to come into us it should come into our spirit. அப்போ அகாபே அன்பு எங்க வருகுது? එසේනම් අගාපේ ප්‍රේමයේ කුමන ස්ථානයකටද පැමිණෙන්නේ? நமது ஆவிக்குள்ளே. අපේ ආත්මය තුලට. It comes into our spirit. Come on, Daniel. Hold this. I don't know why I chose this to give you. Okay. அடுத்த ஒரு அன்பு இருக்கிறது ஏரோஸ் என்கின்ற அன்பு. තවත් එක ප්‍රේමයක් තිබෙනවා ඇවිල්ලා ඒරෝස් කියනව ප්‍රේමය. ஏரோஸ். எல்லாரும் சொல்லுங்க ஏரோஸ். සියලු දෙනාම කියන්නේ ඒරෝස්. Tell with me ஏரோஸ் love. Wow. இப்போ எல்லா மனுஷர்களுக்கும் என்ன இருக்கிறது? දැන් සෑම මනුෂ්‍යයෙකුටම තිබෙන දෙයක් කුමක්ද? சரீரம். ශරීරය. Everybody has a body. Okay? All of us have a body. Glory to God. Amen. எல்லாருக்கும் சரீரம் இருக்குது அப்படிதானே? අපි සියලු දෙනාටම ශරීරය තියෙනවා. එහෙම නේද? ஆம்பளை சரீரம், පිරිමි ශරීරය, பொம்பளை சரீரம், කාන්තා ශරීරය, வெள்ளை சரீரம், සුදු ශරීර, கருப்பு சரீரம், කළු ශරීර, உயரமான சரீரம், උස ශරීර, குட்டையான சரீரம், කොට ශරීර, கொழுத்த சரீரம், මහත් වූ ශරීර, மெலிஞ்ச சரீரம். ඒ වගේම කෙට්ටු වුණ ශරීර. Wow, எத்தனை சரீரங்கள் இருக்குது? වාව් කොච්චර ශරීර තිබෙනවද? We have white bodies, black bodies, brown bodies, short bodies, tall bodies, wide bodies, and narrow bodies. Okay? We all have bodies and praise God for the body. Without the body, we are nothing. சரீரம் இல்லைன்னா நம்ம ஒண்ணும் கிடையாது. ශරීර නැත්නම් අපි කිසිම කෙනෙක් නැහැ. நீங்க சர்ச்சுக்கு வரும்போது எதை கொண்டு வந்தீங்க? ඔබ සභාවට එනකොට කුමක්ද අරගෙන එන්නේ? சரீரத்தை. ශරීරය අරන් එන්නේ. எதை அழகுபடுத்துறீங்க? எதை அழகுபடுத்துறீங்க? මොකක්ද ලස්සන කරනු ලබන්නේ? சரீரத்தை. ශරීරය. When you come to church, what are you bringing? Your body. And what are you adorning? Your body. நீங்க சர்ச்சுக்கு வரதுக்கு முந்தி ඔබ සභාවට පැමිණෙන්න කලින් கண்ணாடிக்கு முன்ன நின்று எதை பாத்தீங்க? ஆவியவா? ඔබ කන්නාඩි ඉස්සරහින් ඉඳලා මොකද්ද බලන්නේ? ආත්මයද? ஆத்துமாவையா? பிராணையது? ප්‍රාණයද? சரீரத்தை. ශරීරය You know, බලන්න. when you stood in front of the mirror before you came to church, were you looking at your spirit, your soul, or your body? Your body. விளங்குதா? වැටහෙනවද? ஐயோ வலிக்குதேன்னு என்னத்த சொல்றீங்க? අනේ රිදෙනවා කියලා ඇවිල්ලා මොකක් ගැනද කියන්නේ? உடம்பு. சரீரය ගැන. You know, when you are in pain, you say, oh, I have an ache. Panadol ஏன் குடிக்கிறீங்க? ඇයි පැනඩෝල් බොන්නේ? சரீரம். ශරීරය නිසා. காய்ச்சல் காயுது எங்க தொட்டு பாக்குறீங்க? උණ තියනවද කියලා කොහෙද බලන්නේ ස්පර්ශ කරලා? சரீரம். ශරීරය ස්පර්ශ You කරලා know, බලන්නේ. when somebody has a fever, where do you touch to check? You touch the body. So ஆண்டவர் சரீரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ශරීරය දීලා තිබෙනවා. சரீரத்தை கொடுத்தவர் ශරීරය දුන්න තැනන් වහන්සේ சரீரத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஒண்ணு வச்சா. මේ ශරීරය ඇවිල්ලා ඉතා වැදගත් ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක් තියලා තියෙනවා. When God created the body, கொஞ்சம் போடு அங்கிட்டு you go near him. I want them to see me fully. When God created the body, he gave something wonderful to man and it is called sex. ஆண்டவர் மனுஷனுக்கு ஒரு அழகான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார், பாலியல். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට ඉතා ලස්සන වූ එක දෙයක් දුන්නා ඇවිල්ලා ලිංගිකත්වය. ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? ஆதாம படைச்ச ஆண்டவர் ආදම්ම නිර්මාණය කරවෝ දෙවියන් වහන්සේ அவனை பார்த்து ඔහු බලලා இவனுடைய மூக்கு சரியில்லை சொன்னாரா? මුගේ නහය හරි නැහැ කියලා කිව්වද When උන්වහන්සේ? God created Adam, did God look at him and say, I don't like his nose, I don't like his eyes, I don't like his body, I don't like his height, I don't like his weight. இவனுடைய உயரம் எனக்கு பிடிக்கல. මෙයාගේ උස මට හරියන්නේ නැහැ කැමති නැහැ. இவனுடைய கலர் எனக்கு பிடிக்கல. මුගේ පාට මට කැමති නැහැ. இவனுடைய வாய் எனக்கு பிடிக்கல. මෙයාගේ කට මට කැමති නැහැ. எது அவருக்கு பிடிக்கல? මොකද්ද උන්වහන්සේට කැමති නැති උනේ? இவன் பொம்பளை இல்லாம இருக்கிறது பிடிக்கல. මොහු කාන්තාවක් නැතුව ඉන්න එක උන්වහන්සේට කැමති උනේ නැහැ. சும்மா தனியா இருக்கிறது பிடிக்கலன்னா இன்னொரு ஆம்பளை பிடிச்சு கொடுத்துருப்பாரு. மச்சான் ரெண்டு பேரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கடா. නිකන් තනියම ඉන්න එක හොඳ නැහැ කියලා හිතුණා. දෙවියන් වහන්සේ තිබුණා වෙලාව තව කවුරු හරි ඇදලා දීලා මචං උඹලා දෙන සන්තෝෂයෙන් හිටපන් කියලා. God did not like Adam to be without a woman.
I mean, it was not that, many people say, well, he was lonely, that's why. Well, he could have created Steve, Adam and Steve. ஆதாமுக்கு இன்னொரு துஷாரைய படைச்சு கொடுத்திருக்கலாம். ආදම්ට තව එක තුෂාර කෙනෙක් මමලා දෙන්න තිබ්බා. நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைந்து டூர் போங்கள். ඔබ දෙන්නම ඇවිල්ලා ටුවර් යන්න. இந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் இருக்கிற மரங்களில் ஒருவன் ஏறி போடுங்கள், ஒருவன் பொறுக்குங்கள். මේ ඒදෙන් උයනේ තියෙන ගස් වලින් එකෙක් නැගලා ඒ තියෙන දේවල් කඩලා දාන්න, එකෙක් ගිහලා අවුල ගන්න. God did not say, one fellow climbed the tree, another fellow you pick the plucked fruit. God did not create two men. He didn't create two women. He created one man and one woman. ஒரு ஆம்பளைக்கு ஆண்டவர் என்னத்தை கொடுத்தாரு? ஒரு பொம்பளைய கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ එක පිරිමියෙකුට මොකද්ද දුන්නේ? ඇවිල්ලා ඒක කාන්තාවක් ලබා දුන්නේ. ஹலோ, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லவா? ඔබලාට එක විශයක් කියන්නද? முதல் ஆண்டவர் மனுஷனோட என்ன பேசினார்? ප්‍රථම වතාවට දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යත් එක්ක මොකක්ද කතා කළේ? What did God speak to man first? Did he say, "Hi man"? ஆண்டவர் மனுஷனை படைச்சிட்டு சொன்னாரா, "ஹலோ மனிதா"? දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ මනුෂ්‍යයා බලකලා හෙලෝ මනුෂ්‍යයා කියලා කිව්වද? After God created Adam, did God look at Adam and say, "Hi, how are you? I am God and you are Adam. Nice to meet you." ஆண்டவர் மனுஷனை படைத்து விட்டு දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව නිර්මාණය කරලා ஹலோ நான் தான் தேவன், நான் தான் உன்னை படைச்சேன், எப்படி இருக்க? அப்படி ஹலோ சொன்னாரா? හලෝ කොහමද? මම තමා දෙවියන් ඇවිල්ලා මම තමා ඔයාව නිර්මාණය කරේ කොහමද ඉන්නෝ කියලා උන්වහන්සේ එහෙම ඇහුවද? ஆண்டவர் ஆதாம படைச்சிட்டு praise the Lord அப்படினாரா? දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ආදම්වල praise the Lord කියලා කිව්වද? Did God create Adam and say praise the Lord? வணக்கம், ஸ்தோத்திரம் ஆதாம். ආයිබෝවන් සුති වේවා ස්වාමීනි එහෙම මොනවත් நாங்க ஒருத்தரை பார்த்தா அப்படி தான சொல்றோம், praise the Lord. අපි එක එකනා බල කියන කොහමද ඇවිල්ලා praise the Lord ஸ்தோத்திரம். සුති වේවා. ஆண்டவர் ஆதாம படைச்சிட்டு அப்படியே சொன்னாரு. දෙවියන් වහන්සේ ආදම්වල එහෙමද කිව්වේ? Did God create Adam and Eve and say praise the Lord? Hi, how are you? Nice to meet you. How is everything? எப்படி இருக்கீங்க? කොහමද ඉන්නේ? சுகமா இருக்கீங்களா? හොඳට ඉන්නවද? முதல் உங்கள் வேதத்தின்படி ஆண்டவர் மனிதனுக்கு என்ன பேசினார்? ප්‍රථම වතාවට දෙවියන් වහන්සේ බයිබලයේ අනුව ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට කුමක්ද කතා කළේ? What did God first say to man after creating man? நீங்கள் ரெண்டு பேர். නුබලා දෙදෙනාට. ஆதியாகமம் 1:28 இருக்கு. උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 28 වෙනි පදයේ තිබෙනවා. Genesis 1:28 says, when God first spoke to man, he said, you, plural, okay, you both, நீங்கள் බහුවචන කියන නුබලා பழுகி பெருகுங்கள். නුබලා මන් දන්නේ ඔයා බයිබලේ කියවලා තියෙනවා නම් ඔයාට දන්නව ඇති කියන්න. නුබලා භූමිය පුරා පැතිර. භූමිය පුරා ටුවර් යන්නද? සිංහලෙන් කියවන පාස්ස තුෂාරට දන්නේ. What does it say in Genesis 1:28? You, Palugus, Perigus, how do you say that in English? Increase and multiply. And then fill the earth. Palugi, Perigi, அப்புறம் பூமியை நிரப்புடா ராசா. නුබලා බෝවීමින් සපලවමින් භූමිය පුරවන්න. සපල නෙවෙයි. අයියෝ බලන්නකෝ බයිබලේ. කියන්න සිංහලයි කියන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? සපල නෑ. දෙවියන් වහන්සේ මම බෙහෙදන්න වෙන්නේ සපල වෙන්න දෙයක් තියෙනවද? නිකම්ම සපලයිනේ අයිසේ. නේද? මොනවද වෙන්න කිව්වේ? ඉස්සෙල්ලාම முதல் ஆண்டவர் மனுஷனோட என்ன பேசினார்? මොනවද ඉස්සෙල්ලාම දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යත් එක්ක කතා කරේ? பழுகு. බෝවෙන්. பழகு இல்ல, பழகு அது இல்ல, பழுகு. ඒ කියන්නේ මේ ආශ්‍රය කරන්නේ නෙවෙයි කියන්නේ බෝවෙන්න කියලා කිව්වේ. When God said, the first thing he said, you multiply. Hello, யாருக்கு தெரியாது எப்படி பழுகி பெருகிறதுன்னு? කාටද දන්නේ නැත්te ඇවිල්ලා බෝවී මේ වැඩි වෙන එක දන්නේ නැත්te කී දෙනෙකුට දන්නේ නැද්ද? How many of y'all don't know how to multiply? ஒரு ஆம்பளை பழுகிறதுக்கு ஒரு பொம்பளை வேணும். එක පිරිමියෙක් ඇවිල්ලා වැඩි වෙන්න ඇවිල්ලා කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. பொம்பளை பழுகிறதுக்கு ஆம்பளை வேணும். කාන්තාවත් බෝ වෙන්න ඇවිල්ලා මේ පිරිමියෙක් අවශ්‍යයි. A man to multiply, he needs a woman. A woman to multiply, she needs a man. இந்த காலத்துல මේ කාලේ சில நாடுகள்ல ஆம்பளை கல்யாணம் கட்டுது. සමහරක් රටවල් වල ඇවිල්ලා පිරිමි විවාහ වෙනවා. பொம்பளை கல்யாணம் கட்டுது. කාන්තාවන් විවාහ වෙනවා. பழுகி பெருக முடியுமா? ඒ කියන්නේ බෝවි පැතිරෙන්න පුළුවන්ද? அதனால புள்ளைகளை தத்தெடுத்துக்கிறது. ඒ නිසා ළමයින් ඇවිල්ලා හදා ගන්නවා. அந்த தத்தெடுக்கிற புள்ளைய
பழுக்குனது யாரு தெரியுமா? யாரோ ஒரு ஆம்பளையும் பொம்பளையும். දැන් මේ හදාගන්න ළමයාම බෝකරේ කවුද දන්නවද? කවුද පිරියමෙකුයි කාන්තාවකුයි. Today men and men get married, women and women get married, don't they? But they cannot multiply. They have to adopt a child who was multiplied by some man and some woman. மொத ஆண்டவர் மனுஷனுக்கு ප්‍රථම වශයෙන් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට என்ன தெரியுமா சொல்றார்? මොකක් දන්නවද කියන්නේ? நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏரோஸ் லவ்வுக்குள்ள விழுந்து நீந்துங்கடா. ඒ කියන්නේ නුඹලා දෙදෙනාම ඒරෝස් කියනව ප්‍රේමයට ඇතුල් වෙන්න කියලා කියන්නේ. When the first thing God told Adam and Eve was, get yourselves into the eros love. இன்றைக்கு இந்த ஏரோஸ் அன்பை பிசாசு அசிங்கமாக்கி இருக்கிறான். අද මොනවද දෙවියන් මේ යක්ෂයා කරලා තියෙන ඇවිල්ලා මේ ඒරෝස් ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ඉතාල චරා ලෙසට පාවිච්චි කරනවා. Today the devil has distorted and marred the eros love, and they call it erotic. Erotic comes from the word eros and they pronounce it wrong, eros. They say, wait, eros is so pure and so nice. That was the first love God gave to man. மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த முதல் அன்பு මනුෂ්‍යයට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ ප්‍රථම ප්‍රේමය eros அன்பு. ඒරෝස් ප්‍රේමය. ஹலோ, நல்லா விளங்குதா? ඔයාලට වැටහෙනවද? நான் பைபிள் பேசுறேனா இல்லையான்னு நீங்களே உங்க பைபிள்ல இருந்து பாத்துக்கிறீங்க. බයිබලේ කතා කරනවද නැද්ද කියලා ඔබ ඔබගේ බයිබලෙන්ම බලා ගන්න. You check it out from the Bible to see whether I am talking the Bible or not. I am not a heretic, I am a Bible man. நான் ஒரு கள்ள உபதேசி கிடையாது. මම ඒක ඇවිල්ලා ව්‍යාජ ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි. நான் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் மனுஷன். මම ඇවිල්ලා සුද්ධ වචනේ මිනිහෙක්. ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாளை பார்த்து சொல்லவில்லை, දෙවියන් වහන්සේ ආදම් ඒවම බලලා කිව්වේ නෑ. நீங்கள் அகாபே அன்பை வையுங்கள் என்று. නුඹලා අගාපේ ප්‍රේමය තබන්න කියලා කිව්වේ නෑ. அது இருந்தது அவர்களுக்குள்ளே. ඒ කියන්නේ අගාපේ ප්‍රේමය ඔවුන් මත ඔවුන් තුල තිබුණා. God didn't tell Adam and Eve, you better have agape love. Why? They already had agape love. But God told them, multiply and increase. பல்லுகி பெருகுங்கள். எப்படி பல்லுகி பெருகிறது? உடல் உறவு இல்லாமல். ඒ කියන්නේ කොහොමද ඇවිල්ලා කිසිම ඒ කියන්නේ ශරීරාකාර සංසර්ගයක් නොමැති ඇවිල්ලා බෝවි ඇවිල්ලා ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, இன்னைக்கு தான் தெரியும் ஆண்டவர் மொத அதத்தான் சொன்னாருன்னு? கை தூக்கி காட்டுங்க. දැන් කී දෙනෙක් අත උසලා කියනවද ඇවිල්ලා අද මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රථම අවතාර කිව්වේ කියලා කී දෙනෙකුට දන්නවද? How many of you all say, உங்களுக்கு முந்தியே தெரிஞ்சிருச்சோ? ඒ කියන්නේ කලින්ම මේක දන්නවද? ஓ, அதனால தான் பல்லுகி பெருகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ நீங்க எல்லாம்? ඒ නිසාද ඇවිල්ලා බෝ වෙලා මේ වැඩි වෙන්න ඇවිල්ලා try කරගෙනම ඉන්නේ. இப்பதான் புரியுது. දැන්නේ තේරෙන්නේ. ஏன்டா பொம்பளைகள் பின்னாலேயே போறாங்க? இவ்வளவு பைபிளுக்குள்ள கொண்டாந்தாலும் ஓ, வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிறது. ඒ කියන්නේ වචනයට කීකරු වෙනවා. ඇයි මෙච්චර මේ කාන්තාවන් පස්සේ යන්නේ කියලා බලපුවම වචනයට කීකරු වෙනවා. Okay. These guys are trying to obey the word. That's why these guys are always behind women. Hey, only now I knew that. These fellows had known what God wants first. பாலியல் அன்பு, ලිංගික ප්‍රේමය, தாம்பத்திய உறவு, ඒ කියන්නේ අඹුසැමි සංසර්ගය பரிசுத்தமானது. සුද්ධ දෙයක්. Conjugal love is pure. It's holy. Okay? அதுதான் ஏரோஸ் அன்பு. ඒ තමයි ඒරොස් ප්‍රේමය. அதுதான் சரீரத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தது. ඒ තමයි ශරීරයට දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙනු ලබන. That's the love God gave to the body, okay? 2:27 நினைக்கிறேன். ஆதியாகமம் 2:27 நினைக்கிறேன். இது நிமித்தம் 34 இங்கே தேவையில்ல. இது நிமித்தம் புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான், அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார். ඒ නිසා තමයි විල දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ ඇවිල්ලා මේ පුරුෂයා බහර ඇවිල්ලා තමන්ගේ දෙමව්පියන්කින් වෙන් වෙලා ඇවිල්ලා ඔවුන් එක් ශරීරයක් බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා. That is why God says when he gives the formula, marriage formula in Genesis 2:34, I think, the man shall leave his mother and father and cleave unto his wife, and they shall become what? One flesh. ஒரே மாம்சம். එක මාංශයක් බවට පරිවර්තනය. பைபிள்ல இருக்க அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆவியாய் இருப்பார்கள்னு. බයිබලේ තිබෙනවද ඇවිල්ලා ඔවුන් දෙදෙනා එක ආත්මයක් වෙනවා කියලා තියෙනවද? Does the Bible say they shall become one spirit? Does it say they shall become one soul? ஒரே ஆத்துமாவாய் එක இருப்பார்கள். ආත්මයක් වෙනවා කියලා තියෙනවද? ஒரே மாம்சம். மாம்சம்னா எது? එක මාංශයක් කියලා කියන්නේ මාංශය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? They shall become ශරීරය. one flesh. What's that? That's the body. So the physical love, the bodily love is the eros love. சரீர பிரகாரமான அன்பு தான் eros அன்பு. ශරීර ප්‍රකාර වූ ප්‍රේමය තමයි ඇවිල්ලා ඒරොස් ප්‍රේමය. ஓகே, இன்னொரு அன்பு இருக்கிறது. තමත් එක ප්‍රේමයක් තිබෙනවා.
தாண்ட ஃபெலேயோ. ஓகே, ஜான் வா. நில்ல, ஜான்சன் இல்ல, ஜான். இங்கே வந்து நில்லுங்க. ஃபெலேயோ, எல்லாரும் சொல்லுங்க ஃபெலேயோ. ஃபெலேயோ. The third love that you see is the phileo love. Okay? இந்த phileo அன்பை பற்றி வேதம் நிறைய வசனங்களிலே சொல்லி இருக்கிறது. මේ ෆිලියෝ ප්‍රේමය ගැන ඇවිල්ලා බයිබලයේ බොහෝ වචනවල කතා කරනවා. இது மூளையில் இருக்கிற அன்பு. ஹலோ, எங்க இருக்கிற அன்பு? மூளை. මේ කුමන ස්ථානයක තිබෙන ප්‍රේමයක්ද ඇවිල්ලා මොළයේ තිබෙනා වූ ප්‍රේමයක්. Brain. So this phileo love pertains to the brain. மூளை சம்பந்தப்பட்டது. දැන් මොළය ගැන කතා කරනවා. அப்போ இப்போ நான் திடீர்னு இவரை பார்க்கிறேன். ஓ, சொல்லுடி, நீ என்ன பிரசங்கம் கேட்கறியா? එකපාරට ඇවිල්ලා මොහු අහනවා. இப்போ நான் இவரை பார்க்கிறேன். දැන් මොහුව බලනවා මම. பிரதர், நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க? බ්‍රදර් ඔයා ගැලවීම ලැබලා තින්නේ? ஆமா. So I'm looking at him. Are you saved? And he says yes. What is your name? உங்க பேர் என்ன? ඔබේ නම මොකද්ද? John. Okay, hello, I am Suresh. Hari. நானும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். හරි, මම සුරේෂ් ඇවිල්ලා මමත් යේසුස් වහන්සේව පිළිගෙන ඉන්නවා. நீங்களும் இயேசுவை ඔබත් ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්න. இப்போ என் மூளை சொல்லுது, දැන් මගේ මොළේ කියනවා இவரும் நானும் இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டிருக்கிறபடினால் நாங்கள் சகோதரர்கள். මොහුත් මාත් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් ඇවිල්ලා පිරිසුදු කරලා තිබෙනවා. අපි දෙදෙනා සහෝදරයන්. So now my brain tells me, hey, you are washed by the blood of Jesus, and this guy is also washed by the blood of Jesus, and therefore you are brothers. அப்ப மூளை எனக்கு சொல்லுது, එතකොට මොළේ මොනවද කියන්නේ? இவனை நேசி, சகோதரனா. මෙයා සහෝදරයෙක් හැටියට ප්‍රේම කරන්න. So my brain tells me, love him as a brother. So that is Philadelphia, the brotherly love. இப்போ நான் இவர் மேல Philadelphia வச்சிருக்கிறேன், சகோதர ஸ்நேகம். எங்க இருந்து வந்துச்சு? දැන් මේ මොහොත බං ඇවිල්ලා සහෝදර ප්‍රේමය තබා තිබෙනවා ඇවිල්ලා. කොහේඳලද පැමිණියේ? மூளையிலிருந்து. මොළෙන් තමයි ප්‍රේමය පැමිණියේ. நான் என்னுடைய அம்மாவை பார்க்கிறேன், මම මගේ මවව බලනවා. என்னுடைய சகோதரிகளை பார்க்கிறேன், මගේ සහෝදරියන්ව என்னுடைய බලනවා. மாணவர்களை பார்க்கிறேன், මගේ ශිෂ්‍යයන්ව බලනවා. என்னுடைய நண்பர்களை මගේ பார்க்கிறேன். යහළුවන්ව බලනවා. இவங்களை நான் பார்க்கும்போது என் மூளை சொல்லுகிறது, මෙවුන් බලනකොට ඇවිල්ලා මගේ මොළේ කියනවා இவர்களை நேசி. මොවුන්ව ප්‍රේම කරන්න. மூளை சொல்லுகிறது. මොළේ කියනවා. So my brain tells me, when I look at certain people, love them. So I love them through my intelligence. என்னுடைய அறிவின் மூலம் நான் அறிவோடு நான் அன்பு கூறுறேன். එසේනම් මම ඔවුන්ට කොහොමද ප්‍රේමය දක්වන්නේ? මාගේ බුද්ධිය කරුණු කොටගෙන. அப்ப phileo அன்பு எது சம்பந்தப்பட்டது? එතකොට මේ ෆිලියෝ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා කුමක් සම්බන්ධ වූ දෙයක්ද? மூளை சம்பந்தப்பட்டது. මොළය සම්බන්ධ වූ දෙයක්. Johnson va. So this love that I have in my brain is the phileo love. இத புடிங்க. මේක අල්ලගන්න. இன்னொரு அன்பு இருக்கிறது. තමත් එක ප්‍රේමයක් තිබෙනවා. இது என்ன அன்பு தெரியுமா? මේක මොන ප්‍රේමයද දන්නවද? எல்லாரும் சொல்லுங்க, storge. සියලු දෙනාම කියන ස්ටෝර්ගේ. இப்போ this is storge. Now many of you, even here, some of you, and many of you who are watching my program, you guys know Greek well. For you, I'm telling you, this word is not there in the Bible as storge. The கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், ග්‍රීක භාෂාව දන්න අයට මම කියන්නම්. வேதத்திலே ஸ்டோர்கே என்ற சொல் அப்படி இல்லை. බයිබලයේ ඇවිල්ලා මේ ස්ටෝර්ගේ කියන වචනේ ඒ ආකාරයෙන්ම නැහැ. ரெண்டு வசனங்களை பார்ப்போம். අපි වචන දෙකක් බලමු. Let's look at two verses. Romans chapter 1 verse 31. ரோமர் 1:31. රෝම 1:31. உணர்வில்லாதவர்களுமாய் உடன்படிக்கைகளை மீறுகிறவர்களுமாய் சுபாவ அன்பில்லாதவர்களுமாய். රෝම 1:31 අඥානයෝව කිවිසුම් කඩ කරන්නෝව ජම්ම ස්නේහය නැත්තෝව. ජම්ම ස්නේහය සිංහලෙන් මොකද්ද? ජම්ම ස්නේහය. Read for me. Without understanding, covenant breakers, without natural affection. Natural affection. Okay, now the English rendering natural affection. தமிழிலே சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்கள். ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් ඇවිල්ලා ජන්ම ස්නේහය නැති අය. அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரீக் சொல் என்ன தெரியுமா? ඒකට භාවිතා කරනු ලැබුවා ග්‍රීක පදේ කුමක් දන්නවද? astorgai. අස්ටෝර්ගයි. Storge
இல்லாதது. ස්ටෝර්ගේ ඒ කියන්නේ නැති දේ. Storgelessness. So the Greek rendering, check your Greek Bible, it says astorgai, meaning no storge. Storge இல்லை. விளங்குதா? ස්ටෝර්ගේ නෑ. ජන්ම ප්‍රේමේ නෑ. இன்னொரு வசனம் பிறகு நான் வாரேன் அர்த்தத்துக்கு வாரேன். තවත් එක වචනයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර්ථයට පැමිණෙන්න. 2 தீமோத்தேயு 3:3 கோடுங்க. 2 තිමෝති 3:3 දාන්න. Run with me to 2 Timothy 3:3. சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாய். Wow. ජන්ම ස්නේහය නැත්තෝව. Without natural affection. See, இந்த 2 இடத்திலே மாத்திரம்தான் මේ ස්ථාන දෙකේ පමණයි இந்த ஸ்டோர்கே இல்லாத தன்மை ஆஸ்டோர்காய் என்று வருகிறது. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටෝර්ගේ නැති දේ ඇවිල්ලා ආස්ටෝර්ගායි කියලා පැමිණෙන්නේ. Only in these 2 verses we find the antonym for storge in the form of astorgai, meaning no natural affection. இப்போ දැන් இந்த ஸ்டோர்கே என்றால் என்ன என்று சொல்லவா? දැන් මේ ස්ටෝර්ගේ කියලා කියන්නේ කුමක්ද කියලා කියන්නද? இருதய அன்பு. හෘදයේ තිබෙනා වූ ප්‍රේමය. හදවත. So storge is the love that comes from where? The heart. அவருடைய அன்பு phileo எங்க இருந்து வருது? මොහුගේ ප්‍රේමය ෆිලයෝ කොහෙන්ද පැමිණෙන්නේ? மூளை. මොළයෙන් Where පැමිණෙන්නේ. does phileo come from? The brain. And where does storge come from? Storge எங்க இருந்து வருது? ස්වර්ගය කියන ප්‍රේමය කොහෙන්ද පැමිණෙන්නේ? இருதயத்துல இருந்து. யோகான் come up. හදවතෙන් පැමිණෙනවා. இப்ப දැන් நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வசனம் ஒன்று காட்ட போறேன். තවත් එක වචනයක් පෙන්වන්න යනවා. ரோமர் 12:10. රෝම 12:10 ஒரே ஒரு இடத்திலே இந்த வசனம் இப்படி வருகிறது. එකම එක ස්ථානයක මෙන්න මෙහෙම පැමිණෙනවා. சகோதர சிநேகத்திலே ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்சமாயிருங்கள். Romans chapter 12 and verse 10. රෝම 12:10 මෙන්න මෙහෙම කියනවා සහෝදර ප්‍රේමයෙන් එකිනෙකාට ස්නේහ වන්න. Be kindly affection one to another with brotherly love. ஓகே, இந்த இடத்துல வர்ற சகோதர சிநேகம் நமக்கு கிரீக்ல தெரியும். මේ කියනව සහෝදර ප්‍රේමය අපිට ග්‍රීක භාෂාවෙන් දන්නවා. We know brotherly love in Greek. What is that? சொல்லுங்க எல்லாரும். என்னது? Philadelphia. ෆිලදෙල්ෆියා. Adelphos அப்படி என்றால் சகோதரன். ඇඩල්ෆෝස් කියලා කියන්නේ සහෝදරයා. Phileo என்றால் அன்பு. ෆිලයෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රේමය. Okay? So we know that Adelphos in Greek is brother, Phileo is love. So Philadelphia is the brotherly love. Philadelphia சகோதர சிநேகம். ෆිලදෙල්ෆියා කියලා කියන්නේ සහෝදර ප්‍රේමය. ரோமர் 12:10 என்ன சொல்லுகிறது? රෝම 12:10 කුමක්ද කියන්නේ? சகோதர சிநேகத்திலே. සහෝදර ප්‍රේමයෙන් It says in Romans 12:10, in brotherly love பட்சமாயிருங்கள். பாத்தீங்களா? එකිනෙකාට ස්නේහ වන්න. What is the English word? Kindly affection. Huh? Kindly affection. Affection. The word affection. பட்சமாயிருங்கள். ස්නේහ වන්න. Wow, பவுலடியார் පාවුල්තුමා அந்த சொல்லை உருவாக்குகிறார். ඒ වචනය ඇවිල්ලා නිර්මාණය කරනවා. Wow, Paul is creating a word, man. He is combining this word and he is producing a brand new word. இந்த சொல்லையும் இணைத்து ஒரு புது சொல்லை පවුලඩියාර උරුවක්කරා. පාවුල්තුමාක මොනවද කරන්නේ මේ වචනයත් ඒ වගේම මේ වචනයත් ඇවිල්ලා අන්තර්ගත කරලා ඇවිල්ලා ඒක අලුත් වචනයක් නිර්මාණය කරනු ලබනවා. Philostorgai. ෆිලෝස්ටෝර්ගයි. Philostorgai. ரெண்டையும் இணைக்கிறார். දැන් දෙකම එකට කරනවා ඒ වචන දෙක. Hello, can you see that? Paul is joining the brain and the heart and he is demonstrating a new love. அவர் மூளையின் அன்பையும் இருதய அன்பையும் இணைத்து ஒரு புது அன்பை காட்டுகிறார். පාවුල්තුමා ඇවිල්ලා හදවතේ ප්‍රේමයයි ඒ වගේම මොළේ ප්‍රේමය දෙක එකට කරලා ඇවිල්ලා ඒක අලුත් වචනකින් අලුත් ප්‍රේමයක් ඉදිරිපත් කරනවා. Phileo, Phileo, storge, ස්ටෝර්ගේ, philostorgai. Wow. ෆිලෝස්ටෝර්ගයි வாவ். கிரீக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு மண்டைய குழப்பணும். இது செக் பண்ணுங்க உங்க பைபிள்ல நான் சொல்றது இருக்கா இல்லையான்னு. يعني ග්‍රීක් දන්න අයට ඇවිල්ලා මොලේ කැළඹෙන්න ඕන. මේක වචනේ තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔබලා ග්‍රීක් බයිබල් වල බලන්න. Those of you who know Greek, hey, look at it at the textus receptus. It'll blow your mind. Paul is creating philostorgai. There was never a word called philostorgai in the Greek language until Paul created it.
Okay, this is for Greek people, so let's not get into Tamil and Sinhala. Okay, இப்போ என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்க. දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ஆவி ஆத்மா சரீரம் வந்துருச்சு. ආත්මේ ශරීරයේ ප්‍රාණය පැමිණියා. Now we have the spirit, soul and body here, okay? இப்போ ஆவி அங்க விட்டுரும். ஆவி அங்க இருக்கட்டும். අපි ඇවිල්ලා ආත්මය අයින් කරමු. Oh, ஆத்மே தான். ආත්මය අයින් කරමු. Let's leave the spirit aside. சரீரம், ශරීරය, okay? இருதயம், හදවත, body, the heart, the brain, மூளை. මොළය இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் என்ன? මේ දෙකම එකට වුණා නම් කුමක්ද? ஆத்துமா. ආත්මය. So when the mind and the emotions come together, that's the soul. So here is the soul. So we have the body and the soul. சரீரம், ஆத்துமா ரெண்டும் இருக்குது. දැන් අපිට ශරීරයයි ප්‍රාණයයි මේ දෙකම තිබෙනවා. So now we have the body and the soul. இப்போ ஒரு கேள்வி. දැන් එක ප්‍රශ්නයක්. எத்தனை அன்பு இப்ப இங்க இருக்கு? How many loves are there here? දැන් ප්‍රේමයන් කීයක් කොපමණ තිබෙනවද? 1 1 එකයි 2 දෙකයි 2 2.5 දෙකමාරයි භාගයයි 3 තුනයි 3 තුනයි. இது 3 ஒண்ணு தானே? මේ තුනම එකයිනේ. So these three are one, okay? This is the heart part. இதுதான் இருதயம். මේක තමයි හදවත. இதுதான் மூளை. මේක තමයි මොළය. This is the brain. This is the combination of the both. இருதயமும் மூளையும் சேர்ந்து தான் இது. So இந்த மூணும் தான் எது? දැන් හදවතයි මොළයයි එකතු වෙලා තමයි මේක හැදෙන්නේ. මේ තුනම මොකක්ද? ஆத்துமா. ආත්මය. So these three would be the soul. This is the body. දැන් මේක තමයි ශරීරය. இந்த எமெண்ட் ළඟට அப்படி நெருக்கமா வாங்க. இதுதான் கிறிஸ்தவன் இல்லாத மனிதன். මේ තමා කිතුණුවා නොවන මනුෂ්‍යයා. This is the non-Christian. ஹிந்துவா இருக்கலாம், සමහරක් වෙලාවට හින්දු වෙන්න පුළුවන්. பௌத்தனா இருக்கலாம், බෞද්ධයෙක් වෙන්න පුළුවන්. முஸ்லிமா இருக்கலாம், ඉස්ලාම් වෙන්න පුළුවන්. இறைவனே இல்லை என்கின்ற நாஸ்திகனா இருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ නැහැ කියනා වූ මතධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන්. This guy could be a Hindu, a Buddhist, a Muslim, an atheist, anybody. Hello. ஹிந்துக்கள் கிட்ட அன்பு இல்லையா? හින්දු අය ගාව ඇවිල්ලා ප්‍රේමේ නැද්ද? இருக்கு. තිබෙනවා. பௌத்தர்களுக்கு அன்பு இல்லையா? බෞද්ධයන් ගාව ඇවිල්ලා ප්‍රේමේ නැද්ද? இருக்கு. තිබෙනවා. முஸ்லிம்களுக்கு அன்பு இல்லையா? මුස්ලිම් අයට ඇවිල්ලා ප්‍රේමේ නැද්ද? இருக்கு. තිබෙනවා. தெய்வம் இல்லங்கறவனுக்கு அன்பு இல்லையா? දෙවියෝ නැහැ කියන අයට ප්‍රේමේ නැද්ද? இருக்கு. තිබෙනවා. Don't the Hindus have love? Don't the Buddhists have love? Don't the Muslims have love? Atheists, don't they have love? Hey, I'll tell you something. There is a lot of love in the world. உலகத்துல பயங்கரமான அன்பு இருக்குது. ලෝකේ භයානක ලෙස ප්‍රේමය තිබෙනවා. எத்தனை பேர் யாரை நேசிக்கணும், எப்படி நேசிக்கணும்னு தெரிஞ்சு அறிவோட நேசிக்கிறாங்க தெரியுமா? කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා කාටද ප්‍රේම කරන්න ඕන, කාටද ආදරේ ලබා දෙන්න ඕන කියලා බුද්ධියෙන් ප්‍රේම කරනවද දන්නවද? How many people out there in the world love others by knowing who to love and how to love? உலகத்துல ලෝකේ அன்பு சம்பந்தமான சம்மேளனங்கள் இருக்குது. ප්‍රේමය ගැන බොහෝ සම්මේලන තිබෙනවා. There are worldly conferences on the title of love. Do you think they don't know what they are talking about? அவங்களுக்கு அன்புனா என்னன்னு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ඔබලා හිතනද ඔවුන්ට ප්‍රේමය කුමක්ද කියන්නේ දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවද? அறிவோட அன்பு கூறுற உலகம் இருக்கு. මොළයත් සමග ඇවිල්ලා ප්‍රේමය දක්වන්නා වූ ලෝකයක් තිබෙනවා. ஒரு உதாரணம் சொல்லவா? එක උදාහරණයක් ඔබලාට කියන්නම්. உங்களுக்கு வாகனங்கள் செய்றாங்க தானே? ඔබලාට வாහන නිර්මාණය කරනවා නිබදවනවානේ. கம்பெனிஸ் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா செய்யுது? ඒ සමාගම් කුමක් දන්නවද කියන්නේ? நீங்க வசதியா உட்கார்ந்துகிட்டு போறதுக்கு சீட் செஞ்சு கொடுக்குது. ඔබ සැප පහසුවෙන් අසුන් ගෙනියන්න ඇවිල්ලා ඔවුන් ආසන සකස් කරනවා. The world which manufactures automobiles, they create automobiles for you to sit comfortably. உலகத்துல அன்பு இல்லையா? ලෝකේ ප්‍රේමය නැද්ද? விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? அப்ப அவங்க அறிவை பயன்படுத்தி எங்களுடைய பிரயாணிகளை இன்னும் நல்லா வசதியா ஆக்குறதுக்கு ඔවුන් බුද්ධිය භාවිතා කරලා අපේ මගින් ඉතා පහසුවෙන් ගමන් කරනු පිණිස. ஹலோ, எத்தனை டாக்டர்ஸ் அறிவோட மக்களுக்கு அன்போட மருத்துவம் பார்க்கறாங்க. කී දෙනෙක් වෛද්‍යවරුන් Tamanගේ බුද්ධියෙන් ඇවිල්ලා බුද්ධිය දක්වන්නව ප්‍රේමය තුලින් ඇවිල්ලා ඔවුන් වෙදකම් කරනවද? அவங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவங்களா? ඔවුන් ඇවිල්ලා කිතුණුවන්ද? இல்லையே. නෑනේ. Go to some of the
non-Christian doctors, how lovely they are. Huh? There are doctors, සිංහල වෙදකම් කරන වෙද මහතුරු ගාවට යන්න. ம- කියපන් දෙමළෙන්. மருத்துவ விஷயங்கள் செய்யற அந்த வைத்தியர்கள் கிட்ட போங்க. සිංහල වෙද මහතුරු ළඟට ගියාම ඒගොල්ලෝ පිළිගන්න හැටි, ඒගොල්ලෝ බලන හැටි ප්‍රේමය නැද්ද ඒගොල්ලෝ ගාව? அந்த வைத்தியர்கள் கிட்ட போனா வந்து அவங்க ஏற்றிக்கொள்ள விதம், அவங்க வந்து மருந்து கொடுக்கிற விதம் வந்து அவங்க கிட்ட அன்பு இல்லையா? என்ன நீங்க கிறிஸ்தவங்க நினைக்கிறீங்களா நமக்கிட்ட மட்டும் தான் அன்பு இருக்குட்டு? කිතුනුවන් හිතනවා ඇදවිලා අපි ගාව පමණයි ප්‍රේමය තිබෙන්නේ කියලා. Do the Christians, I mean, do you Christians think that only we have love? Come on. There is a lot of filial love out there in the world without Christianity. கிறிஸ்தவம் இல்லாத அன்பு உலகத்துல இருக்கு. ක්‍රිස්තියානිකාරකම නොමැති වූ ප්‍රේමය ලෝකයේ තිබෙනවා. ஸ்டோர்கே அன்பு, இருதய அன்பு உலகத்துல இல்லையா? ස්ටෝර්ගේ ප්‍රේමය නැත්නම් හදවතින් එන්නා වූ ප්‍රේමය ලෝකේ නැද්ද? Huh? Do you think that the world doesn't have the hearty love, the love that comes from your emotions? ஐயோ, நீங்க ரோட்ல போயிட்டு விழுந்து பாருங்க. ඔබ හිතනවද ලෝකයේ ඇවිල්ලා හැංගීම් වලින් එන්නව හදවතෙන් එන්නව ප්‍රේමය නැහැ කියලා? ඔබ පාරට ගිහලා පාර නිකන් වැටිලා බලන්න. எத்தனை பேர் ஓடி வந்து உங்களை தூக்குவாங்க தெரியுமா? කී දෙනෙක් දුවලා ඇවිල්ලා ඔබව නැගිට්ටවනත් දන්නවද? You go and fall on the streets. How many people will come and lift you? Why? அவங்களுடைய உள்ளத்துல இருதயத்துல அன்பு இருக்கு. ඇයි කිව්වොත් ඔවුන්ගේ හදවත ඇතුලේ ප්‍රේමය තිබෙනවා. They have love in their heart. Well, they have no Jesus in their heart, but they have love in their heart. அவர்களுடைய உள்ளத்துல இயேசு இல்லை, ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளத்துல அன்பு உண்டு. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ හදවත්වල නැහැ, නමුත් ඔවුන්ගේ හදවත්වල ඇතුලේ ප්‍රේමය තිබෙනවා. இயேசு என்றால் யார் என்றே தெரியாத, යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියන දන්නේ නැති, இயேசுவை வெறுக்கிற යේසුස් වහන්සේ එපා කරන சிலருக்குடைய இருதயத்திலே கூட அன்பு இருக்கிறது. සමහරක් අයට ඇවිල්ලා හදවතේ පවා ප්‍රේමය තිබෙනවා. A lot of people who don't know Jesus, who don't love Jesus, they have a lot of love in them. Oh my goodness. எத்தனை பேர் அன்பினால தங்களுடைய ஜீவியத்தை வாழ்க்கையே அழிச்சிருக்காங்க தெரியுமா? කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රේමය නිසා ඇවිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතය පවා අහිමි කරගෙන තිබෙනවද? இந்த வூஹானிலே வைரஸ் வந்திருக்கிறது, கொரோனா வைரஸ். දැන් කොරෝනා වෛරසය ඇවිල්ලා මහජන චීනය ඇවිල්ලා වූහාන් වලට පැමිණ තිබෙනවා ඒ ප්‍රාන්තයට. You know, in China, Wuhan is now infected with virus. What did some of our Sri Lankan airline crew do? எங்களுடைய இலங்கை ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் சில பேர் என்ன செய்தார்கள்? අපේ ලංකාවේ ඇවිල්ලා මේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකේ වැඩ කරන සමහරක් අය කුමක්ද කරාවේ? ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் கேட்டுச்சு, யாருக்கு விருப்பம் வூஹான் போய் அங்க இருக்கிற இலங்கையர்களை காப்பாத்தி ශ්‍රී கூட்டிட்டு ලංකන් එයාලයින් එකේ කට්ටිය සමහරක් අය ඇහුවා, නියෝජිතයන් ඇහුවා මේ වූහාන් වලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එහි ඉන්න අය බේරගෙන ඉන්න තම කවුද කැමැත්තෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා. The Air Lanka people were asked, how many Sri Lankan Airlines people were asked, how many of you like to go to Wuhan and rescue the Sri Lankans entrapped in Wuhan? Some people said, I will go. சில பேர் சொன்னாங்க நான் போறேன். සමහරක් අය ඉදිරිපත් වුණා විලා අපි යන්නම් කියලා. அதுல ஒரு வாலிபன், ඒ ඉන්න එක තරුණයෙක් அவங்க அப்பாவுக்கு கூட சொல்லல, ஏன்னா அப்பாவுக்கு சொன்னா அப்பா விட மாட்டார். ඔහුගේ පියාණ්ඩ පවා කිව්වේ නැහැ. අයි කිව්වොත් පියාණ්ඩ කිව්වා නම් එහෙම පියා ඒ ගමන යන්න දෙන්නේ නැහැ. A young man who was an air steward, I think, he did not even say this to his father because the father may not let him, because the father would not want his son to go and die. ஒரு அப்பா அவர் கெட்டவர் அல்ல, அவர் விரும்ப மாட்டார். ඒ කියන්නේ පියෙක් ඇවිල්ලා ඔහු නරක පුද්ගලෙක් නෙවෙයි, නමුත් ඔහු කැමති වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ පුද්ගලයා පුතා ඇවිල්ලා ඒ වගේ තැනකට යන එක ගැන. அந்த பைலட் அந்த கேப்டன் போறதுக்கு வைஃப் கிட்ட தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொல்லும்போது ඒ ගුවන් නියමුව ඇවිල්ලා තමාගේ බහරයාවට තමා යන ගමන ගැන කලින් කියන අවස්ථාවේදී மனைவி சொல்லிச்சா, ඒ බහරයාව ප්‍රකාශ කළාලු, ஐயோ நீங்க போறீங்களா, ஏன் நீங்க போறீங்க, நீங்க போகாதீங்கன்னு. අනේ අය ඔයා යනවාද ඇවිල්ලා ඔයා යන්න එපා, අය ඔයා යන්නේ කියලා ඇහුවලු. You know, when the captain wanted to go volunteer, the wife told him, honey, don't go. Do you know what the captain told his wife? அவர் வைஃப்க்கு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? කීදෙනෙකුට දන්නවද ඔහු ඇවිල්ලා බහරයාවට මොනවද කිව්වේ කියලා දන්නවද? මොනවද කිව්වේ? මගේ දරු දෙන්න, අපේ දරු දෙන්න, எங்க ரெண்டு பிள்ளைகளும் வூஹான்ல மாட்டி இருந்தா நான் போய் அவங்கள காப்பாத்திக்கிட்டு வர மாட்டேனா? ඒ කියන්නේ මගේ දරුවෝ දෙන්නත් ඇවිල්ලා වූහාන් වල හිර වෙලා හිටියා නම් ඇවිල්ලා අපි ගිහිල්ලා බේරගෙන ඉන්නේ නැද්ද? මම ගිහිල්ලා බේරගෙන ඉන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. Would I not go to rescue my children if two of my children were entrapped in? Hey, don't they have love? அவங்களுக்கு அன்பு இல்லையா? ඔවුන්ට ප්‍රේමය නැද්ද? Sri Lankan Airlines flight வூஹான் வரைக்கும் போய் அவங்கள காப்பாத்திக்கிட்டு வந்துச்சே. என்ன கிறிஸ்தவங்க இயேசுவின் நாமத்துல போனாங்களா? ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකේ වැඩ කරන අය ඇවිල්ලා වූහාන් වලට ගිහිල්ලා ඔවුන්ව බේරගෙන නැවත වතාවක් ලංකාවට පැමිණියන්නේ ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කරන කොටගෙනද? Do you think that they were all Christians? They went in the name of Jesus? No, they went in the name of love. அவங்க அன்பு
அன்பின் பெயரால போனாங்க, இருதயத்தின் பாசத்துல போனாங்க. ඔවුන් ඇවිල්ලා ප්‍රේමේ නාමයෙන් හදවතේ තිබෙනා වූ ප්‍රේමේ නාමයෙන් තමයි ඔවුන් මේ ගමන ගියේ. உலகத்திலே அன்பு இருக்குது. ලෝකේ ප්‍රේමය තිබෙනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? The world has a lot of love in the brain and in the heart. இருதயத்திலே மூளையிலே இருக்கட்டும், இருதயத்திலே இருக்கட்டும் இருக்குது. මොලේ වේවා ඒ වගේම හදවතේ වේවා ඒ ප්‍රේමය තිබෙනවා. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த அன்பு ஐயோ கொட்டி கிடக்குது. මේ දෙකම එකතු වුණා වූ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ඕන තරම් වැක්කිරමින් පවතිනවා. Not only the brain love, not only the heart love, but the brain heart love invented by Paul. Even that philosopher guy love is out there in the world. உலகத்துல இருக்குது. இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? ලෝකෙත් ඇවිල්ලා මේ ෆිලොස්ටෝර් ගාය කියන ප්‍රේමය තිබෙනවා ඇවිල්ලා වැටහෙනවද ඔබලාට? ஏரோஸ் அன்பு இல்லையா உலகத்துல? ඒරොස් ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ලෝකේ නැද්ද? பிசாசு ஏரோஸை நாசமாக்கி வைத்திருக்கிறது உண்மை. යකා ඇවිල්ලා මේ ඒරොස් කියනවා ප්‍රේමය ඇවිල්ලා විනාශ කරලා තියෙන එක ඇත්ත. ஆனால் இந்த உலகத்திலே தூய்மையான பாலியல் அன்பு இன்னும் செத்து போகவில்லை. නමුත් මේ ලෝකේ තිබෙනා වූ පිරිසිදු ලිංගිකත්වයේ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා තාමත් මැරී ගිහිල්ලා නැහැ. Yes, the devil has distorted the eros in the world, but it does not mean that there is no real good eros love. எத்தனை புருஷன்மார் பொம்பளைகளுக்கு பொஞ்சாதிக்கு உண்மையாவும், எத்தனை பொஞ்சாதிமார் புருஷனுக்கு உண்மையாவும் வாழ்றாங்க தெரியுமா? කී දෙනෙක් ස්වාමි පුරුෂවරු තමන්ගේ භාර්යාවට අවංකවත්, කී දෙනෙක් භාර්යාවන් තමන්ගේ පුරුෂයාට අවංකවත් ජීවත් වෙනවද දන්නවද? இயேசு இல்லாதவர்களை பற்றி நான் பேசுகிறேன். යේසුස් වහන්සේ නැති අය ගැන මම කතා කරන්නේ. I'm talking about non-Christians. Do you know how many non-Christians are faithful to their spouses? விளங்குதா? වැටහෙනවද? நினைக்காதீங்க உலகத்துல இருக்கிறவன் எல்லா ஆம்பளையும் பொம்பளைய இச்சையோட பாக்குது, எல்லா பொம்பளையும் ஆம்பளைய இச்சையோட பாக்குது, அப்படி நினைக்காதீங்க. හිතන්න එපා ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොමලාම පිරිමි ගෑනු කට්ටිය දිහා බලන එකයි ගෑනු කට්ටිය ඇවිල්ලා පිරිමි දිහා බලන එකයි කියලා ඒ ලෝකෙ මිනිස්සු එහෙම හිතන්න එපා. Don't think that all non-Christian men are lustfully looking at the women and all the non-Christian women are lustfully looking at men. Don't think that. There is pure eros love out there in the world outside Christianity. கிறிஸ்தவத்துக்கு வெளியே இந்த ஏரோஸ் அன்பு இருக்கிறது. ක්‍රිස්තියානි කාර්කමට එළියෙන් ඇවිල්ලා ලෝකෙත් ඇවිල්ලා මේ ඒරොස් කියනවා ප්‍රේමය පාරිශුද්ධව තිබෙනවා. இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔයාලට වැටහෙනවද? ஆனால் නමුත් இயேசு சொன்னது යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ ஒருவரை ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள் என்று. එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියලා ප්‍රකාශ කළේ அந்த அன்பு. අර ප්‍රේමය. அது என்ன? ඒ කුමක්ද? சொல்றேன் கேட்டுக்கிறங்க. කියන්න Now මම I'm going to teach you something very very interesting, okay? This is going to blow your minds. இது உங்களை குழப்ப போகுது. ඔබ කලබන්න යනවා මේ දේ. வாங்க ஜானி முன்னால வாங்க. இயேசு சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා கிறிஸ்தவர்களே, කිතුණුවනි உங்களுக்கு ඔබලාට நான் ஒரு புதிய அன்பை தருகிறேன். මම එක නැවුම් වූ ප්‍රේමයක් ලබා දෙනවා. අලුත්. Hey, I'm giving you a new love. An unconditional love. நிபந்தனையற்ற அன்பு. ඒ ඇවිල්ලා කොන්දේසි විරහිත වූ ප්‍රේමයක්. திவ்ய அன்பு, divine love. திவ்யமய பிரேமය. தேவனுடைய அன்பு. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. இது எங்க வருது தெரியுமா? මේ කොහෙන්ද දන්නවද පැමිණෙන්නේ? சரீரத்துக்கு இல்ல. ශරීරයට නොවේ. This love is not coming into the body. இருதயத்துக்கு இல்ல. එය හදවතට නෙවෙයි. It's not coming into the heart. மூளைக்கு அல்ல. මොළයට පැමිණෙන්නෙත් නෑ. It's not coming into the brain. It's not coming into the soul. ஆத்மாவுக்கு அல்ல. නමුත් ඒක ප්‍රාණයට පැමිණෙන්නෙත් නෑ. මේ මහතර දින come as a circle. Right? இங்க தாங்க. அகாபே அன்பு அப்படியே இவர்களை மூடுகிறது. අගාපේ ප්‍රේමය එහෙම්මම මොවුන්ව වසා ගන්නවා. The agape love covers them. Wow. அகாபே அன்பு අගාපේ ප්‍රේමය இவர்களை மூடுகிறது. මොවුන්ව වසා ගන්නවා. இப்போ எப்படி தெரியுமா? දැන් කොහොමද දන්නවද? Okay, now come back. Okay? Right. Johnny வாங்க முன்னால. Right. நீ வா பின்னால. Right. நீ வா. இதுதான் கிறிஸ்தவ அன்பு. මේ තමා ක්‍රිස්තියානි ප්‍රේමය. This is the Christian love. Okay? The difference
between Christian love and non-Christian love is கிறிஸ்தவ அன்புக்கும் கிறிஸ்தவம் இல்லாத அன்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் කිතුණු ප්‍රේමයෙන්ද ඒ වගේම කිතුණු නොවන ප්‍රේමයෙන්ද ඇවිල්ලා වෙනස කුමක්ද? கிறிஸ்தவ அன்பில் அகாபே முன்னே நிக்கிறது. කිතුණු ප්‍රේමය ඇවිල්ලා පළමු වශයෙන්ම දකින්න හම්බෙන්නේ අගාපේ ප්‍රේමය. The Christian love has agape in the first. கிறிஸ்தவம் அல்லாத அன்பு இது எல்லாம் இருக்குது. නමුත් කිතුණු නොවන ප්‍රේමය තුල මේ සියල්ලම අන්තර්ගතයි. The non-Christian love contains all these love. Wait, it doesn't have to be eros first, you know. He could be here, he could be here, he could be here. It doesn't matter who is first. யார் முன்னක நிக்கறாங்கறது பிரச்சனை இல்ல. ஆனா இந்த நாளும் இருக்கு. නමුත් මේ හතර දෙනාගෙන් ඇවිල්ලා කොයි ප්‍රේමයේද ඉස්සරහින් ඉන්නේ කියන එක නෙවෙයි වැදගත් වන්නේ. ඒ හතර දෙනාම ඒ ප්‍රේමය නියෝජනය කරනවා. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? கையை தூக்கி காட்டுங்க. කී දෙනෙකුට වැටහෙනවද අත උස්සලා පෙන්නන්න. How many of you all understand? இப்போ දැන් இயேசு යේසුස් වහන්සේ நான் இயேசு அல்ல. මම යේසුස් වහන්සේ නොවේ. I am not Jesus. I am not at all like Jesus. நான் இயேசுவை போலவே இல்ல. මම යේසුස් වහන්සේ වගේම නෑ. இந்த நாடகத்துல நான் இயேசு மாதிரி நடிக்க போறேன். அங்கன வரைக்கும் போயிட்டு வர போறேன். මේ ජවනිකාවේ ඇවිල්ලා මම යේසුස් වහන්සේ වගේ රඟපාලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ ස්ථානෙට එන්න යනවා. So I am going to act as Jesus just to go there and come back. Okay? So I'm not Jesus, I'm acting as Jesus, okay? Junior Jesus. நீ இங்கே இரு, நீ வராத, வேணா நீ இங்கே இரு. So I am Jesus. நான் என்ன செய்றேன்? கிறிஸ்தவன் கையை பிடிச்சு இத போர்டு அப்படி பிடிச்சுக்கோ. මම මොනවද කරන්නේ මේ කිතුණුවගේ දෑත අල්ලගෙන நீ இரு. இயேசு முன்னாலே போகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඉස්සරහින් ගමන් කරනවා. Jesus is leading the Christian. Okay? விளங்குதா? වැටහෙනවද? இயேசுவின் பின்னால் வருகிற கிறிஸ்தவன் எப்படி வர்றான்? යේසුස් වහන්සේගේ පිටිපස්සේ නැග මේ ඒ ක්‍රිස්තියානි කරකම කොහොමද පැමිණෙන්නේ? அன்பினால வரான். ප්‍රේමය නිසා පැමිණෙනවා. And Jesus is leading and the Christian is following with full of love. The Christian has all the love. கிறிஸ்தவனுக்கு எல்லா அன்பும் இருக்குது. කිතුණුවාට සියලුම ප්‍රේමයක්ම තිබෙනවා. agape இருக்குது. අගාපේ තිබෙනවා. Okay, the Christian has the agape and he has the eros. ඔහුට එරොස් තිබෙනවා. கிறிஸ்தவனுக்கு eros இல்லனா கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவ புள்ளைகளே பிறக்காதே. ක්‍රිස්තියානි කිතුණුවාට ඇවිල්ලා එරොස් නැත්නම් ඇවිල්ලා ළමයිම බිහි වෙන්නේ නැහනේ. I mean, if Christians don't have eros love, then I mean, we have eros love and that's why Misha is there. Okay? What eros love තියනවනේ නේ? කාත් එක්කද තියෙන්නේ eros love? කල්පනා කරනවද? රේණු කල්පනා කරනවා පාස්ටර් කාත් එක්කද තියෙන්නේ? කියන්න. කාටද eros love තියෙන්නේ වාට? තුසිතට නේද? ඒකේ ප්‍රතිඵල දෙකක් ඉන්නේ. නේද? தம்பி eros love இருக்கா? யார் மேல இருக்கு? சரி. හරිද මං කියන එක? ඔයාට eros love තියනවද? ක්‍රිස්තියානි? තමන්නේ තියනවනේ. ඔළුව හයියෙන් ඔල්ලනවා. you know why உங்களுக்கெல்லாம் eros love அவசரம் no eros love ஆள் இல்ல. eros love வச்சிட்டு இருந்தா அடக்கிட்டு இருங்க ஆள் வார வரைக்கும். එරොස් ලව් තිබ්බනම් ඇවිල්ලා එහෙමම හිර කරලා තියාගන්න ඒ තැනක් තියෙනකල්. තැනක් තියෙනකල්. eros love வேணும். உனக்கு கிளியரா உனக்கு eros love இருக்கா? ක්ලියර් ඔයාට එරොස් ලව් තියෙනවද? ஓவரா இருக்கு. ඕනවට වැඩිය තියෙනවා. Come on, let's laugh, let's have fun. But do you understand? நாங்க சிரிக்கிறோம், நாங்க என்ஜாய் பண்றோம். අපි hina වෙනවා, අපි එන්ජොයි කරනවා. නමුත් உண்மையா இல்லையா இது? මේක සත්‍ය නොවේද? ஓகே? இப்போ தம்பி இங்க நில்லுங்க. Come and stand in the row. දැන් මෙහෙම නවතින්න. இப்போ දැන් இவரு මොහු லைன் பாஞ்சி ලයින් එක පැනලා ට්‍රක් එක පැනලා இது ஒரு பொம்பளைன்னு வைப்பமே. මේක කාන්තාවක් කියලා කියමුකෝ. Let's imagine this is a girl. Okay? இவரு இந்த பொம்பளைக்கு I love you. මොහු ඇවිල්ලා මෙයාට මේ කාන්තාවට අල්ලු. Come on, show some erotic love to him. Look at that. இப்போ දැන් என்ன நடந்துருச்சு? කුමක්ද සිද්ධ උනේ? இவர் லைன்ல இருந்து பாஞ்சிட்டார். දැන් මේ පොලිමෙන් පැන්නා. அதுக்கு பேர் தான் என்ன? ඒකට තමයි නම කුමක්ද කියන්නේ? விபச்சாரம். වෛශ්‍යාකම. So he came out of the line. Go behind him. Because he came out of the agape line,
he is committing adultery. You see that? விபச்சாரம் பண்றாரு. වෛශ්‍යාකම් කරනවා. இப்பதான் உங்களோட மூளையை நான் குழப்ப போறேன். දැන් තමයි ඔබලගේ මොලේ කලඹවන්න යන්නේ මම. விபச்சாரம் பண்றது நல்லமா சரியில்லையா? දැන් වෛශ්‍යාකම් කරන එක හොඳයිද නැද්ද? Hello? හලෝ. Is adultery okay or not okay? யோசிக்கிறாங்கடா. කල්පනා කරනවා. ஓகேயா இருக்குமோ? ඒක හරියයිද? Huh? Well, is it okay? Well, hey, is it okay? Not okay? ඒක හොඳයිද නැද්ද? No. නා. விளங்குதா? இப்போ දැන් இவர் லைன் பாயிறார். මෙයා ලයින් එක පලනවා. ஹலோ? හලෝ. This guy is jumping the queue. இது என்ன அன்பு? දැන් මොකද්ද මේ ප්‍රේමේ? இருதய அன்பு. හදවතේ ප්‍රේමය. இது brother, no sister. Huh? This is මෙයා brother, sister Dinal. Hello Johnson, this is Dinal. Dinal, this is Johnson. இப்ப දැන් டினால் அகாபேக்கு துரோகம் பண்றான். අගාපේට විරුද්ධව සිටින ද්‍රෝහිකම් சார் කරනවා. ඔයා යන්නකෝ අරේ. ඔයා එන්නපා. இங்க வர. இப்ப இவர் லைன் பாயிறார். දැන් මොහු ඇවිල්ලා පොලෙම පනිනවා. அப்படி மெதுவா போக அகாபே போகுது முன்னால. இப்ப அகாபே இவரை பாக்குது. අගාපේ මොහුව බලලා இவர் வசனத்துக்கு விரோதமாய் ஒன்றை செய்கிறார். මොහු වචනයට විරුද්ධව දෙයක් කරනවා. This guy is doing something against the word of God. தேவ வார்த்தைக்கு எதிராக எதையாவது பண்ணுகிறவனுக்கு දෙවියන් වහන්සේ அகாபே அன்பு கிடைக்குமா? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට විරුද්ධව යම් කිසි දෙයක් කරන පුද්ගලයාට ඇවිල්ලා අගාපේ ප්‍රේමය ලැබෙයිද? If this guy does something against the word of God, would he receive agape? Tell me. So agape is passing him. Agape தாண்டுது. ඉතින් අගාපේ ඔහුව පසු කර යනවා. நில்லு. பின்னால் என்ன வருது? දැන් පසුපසින් කුමක්ද පැමිණෙන්නේ? ஸ்டோர்கே வருது. ස්ටෝර්ගේ පැමිණෙනවා. ஸ்டோர்கேனா என்ன? ස්ටෝර්ගේ කියන්නේ කුමක්ද? இருதயம். හදවත. அகாபே கொஞ்சம் அங்க கேமரா கிட்ட வரைக்கும் போயிட்டு அங்கிட்ட நான் கூப்பிடும்போது வா. අගාපේ පොඩක් එහෙට ගිහිල්ලා ඉන්න මම කතා කරනකල්. Okay, now agape has gone past him. Why? agape தாண்டி போச்சு ஏன்? අගාපේ ඔහුව පසු කරගෙන ගියා. ඇයි? நீ வார்த்தையை மீறினாய். මොකද ඔබ වචනයට විරුද්ධව කටයුතු කරන නිසා. இயேசுவானவருக்கு துரோகம் செய்தாய். යේසුස් වහන්සේට ද්‍රෝහිකම් කරා. You committed an atrocity against Jesus. Okay? So agape has gone. But storge feel பண்ணுது. නමුත් ස්ටෝර්ගේට හැඟෙනවා என்ன இது இருதயத்தில் இருக்கிறது இல்லையா? මේ හදවතේ තියෙන දෙයක් නේ. டினால் பாவம். අනේ දිනාල් පව්. ஏன் மீறின? ඇයි එහෙම විරුද්ධ වුනේ? Why did you break the word? இப்ப டினால் சொல்றாரு. දැන් දිනාල් කියනවා அது என்ன? ඇයි කිව්වොත් இப்ப இவரு දැන් එතකොට මෙයා இருதயம் දැන් හදවත ස්ටෝර්ගේ டினால் ඕ දිනාල් எலும்பு නැගිටවල குனி නැමෙන්න நெஞ்சமே හදවතට එන්න. Oh brother, Oh, புரியுது சகோதரா. brother. I understand you, my brother. உங்க நிலைமை ඔබේ இப்பதான் අවස්ථාව புரியுது. ඔබට වෙලා තියෙන දේ මට දැන් තමයි වැටහෙන්නේ. Pastor சுரேஷுக்கு புரியல போயிட்டார். පාස්ටර් සුරේෂ්ට තේරෙන්නේ නැහැ ගියා. Pastor Suresh has gone. Heartless guy. இருதயமே இல்ல போயிட்டார். හදවතක්ම නැති පුද්ගලෙක් ගියා මාව දාලා. எனக்கு புரியுது brother. නමුත් මට තේරෙනවා බ්‍රදර්. இப்போ எப்படி இருக்குது? දැන් කොහොමද තියෙන්නේ? Feeling better, Dinar? ඔබට ஆமான்னு சொல்லுடா. හදවතට හොඳට තිබෙන හැඟීම් හොඳයිද? விளங்குதா? இப்ப நல்லா கவனிங்க. දැන් හොඳට අවධානය යොමු இவனை කරන්න. நெஞ்சில வச்சுக்கிட்டு දැන් මොහුව හදවතේ තියාගන්න. ஸ்டோர்கே இஸ் cuddling high. இப்ப அகாபே வருது. දැන් අගාපේ එනවා එකපාරට කඩාගෙන. அகாபே අගාපේ. ஹேய் என்ன செய்யற நீ? මොනවද කරන්නේ? அவனை ஏன் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கற? ඇයි ඌව බදාගෙන ඉන්නේ? அவனை விடு. ඌ අතාරපන්. அவனை விடு. අව අතාරපන්. ஆனா விடுறான் இல்ல. නමුත් අතාරින්නේ. So Storge is not letting him go. Why? Because Storge is feeling. Agape is saying, hey, விடுதில்ல. கேப்பா? අගාපේ කියනවා අතාරින්නේ නැහැ.
அப்புறம் என்ன தெரியுமா அகாப்பை செய்து, ඊට පස්සේ අගාපේ කුමක් දන්නවද කරන්නේ? நீயும் போ அவனோட. உங்க உட்கார், பாலே. உட்கார், நீயும் போ. நீயும் போ. அங்க உட்கார்ந்துக்கோ. அகாப்பே අගාපේ ஜான்சனை சர்ச்சை விட்டு வெளியே போட்டுருச்சு. ජොන්සන් චර්ච් එකෙන් එළියට දැම්මා. Agape has kicked Johnson out of the church. Hello? Are you understanding me? புரியுதா உங்களுக்கு? ඔබලාට වැටහෙනවද? ஏன்? ඇයි? இருதயம். හදවත. இப்ப வருது பிலேயோ. No, no, no. Phileo. Phileo. I want Phileo. දැන් එනවා ෆිලෙයෝ. உங்களுக்கெல்லாம் நாடகம் தெரியலல்ல? Phileo. Phileo. பின்னுக்கு போ, எல்லாருக்கும் தெரியறதுக்கு. Now comes Phileo. இது எங்க இருக்கு? இந்த அன்பு எங்க இருக்குது? Where is this love? මේ ප්‍රේමය කොහෙද තියෙන්නේ? மூளை. මොලේ. brain. இப்ப இது யோசிக்குது. දැන් මේක කල්පනා කරනවා. வாங்க பிரதர் ஹானேண்ட வாத்தமா பாஸ்டர் சுரேஷ் அகாப்பே அல்லகன இந்த மேக. ඉවරදන් පාස සුරේෂ් අගාපේ. Okay, now he is very strong now. He is very upset with what happened here. அங்க நடந்தது இவர் upset. දැන් උණ සිද්ධිය නිසා ඔහු හරි අප්සෙට්. இப்ப இவர் யோசிக்கிறார். දැන් මොහු කල්පනා කරනවා. மூளை யோசிக்குது. දැන් මොලේ කල්පනා කරනවා. டினால் வார்த்தையை ஏன் மீறி இருப்பான்? ඩිනාල් ඇයි මේ වචනෙට විරුද්ධව කටයුතු කරලා ඇත්තේ? அவனுக்கு போதிய வளர்ச்சி இல்ல. ඔහුට අවශ්‍ය පරිදි වර්ධනය නැහැ. So you know Dinal may be juvenile, he's immature. Perhaps that's why he did what he did. Pastor Suresh is an intelligent guy. So he says, Pastor Suresh very intelligent nu சொல்லிக்கிறார். ඒ කියන්නේ පාස් සුරේෂ් ඇවිල්ලා ඉන්ටෙලිජන්ට් කියලා කියා ගන්නවා. அவர் ஏன் டினால்ட நிலைமையை யோசிக்கல? ඇයි ඩිනාල්ගේ තත්ත්වය කල්පනා කරේ නැත්තේ පාස් அவர் සුරේෂ්? மட்டும் பெரிய பரிசுத்தவானோ? ඔහු විතරක් ඇවිල්ලා නිකන් ලොකු ශුද්ධවන්තයෙක්ද? அவரும் 34 வருஷம் ஊழியத்துல தப்பே பண்ணலையோ? ඔහුත් අවුරුදු 34ක් සේවය තුල ඇවිල්ලා වැරදිම කරේ නැද්ද? Did Pastor Suresh not commit any bad thing during the 34 years of his ministry? Is he a flawless, frailless human? No. He should have understood Dinal. இவர் டினால இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு இருக்கணும். නෑ මොහු පොඩ්ඩක් ඩිනාල්ව තේරුම් ගන්න ඕන. அவன் என்ன செஞ்சிட்டான் ஜான்சன்? ජොන්සන් මොනවද කරාවේ? What did Johnson do? அவன் பாவம் செய்யலையே. ඔහු පව් කරේ නෑනේ. அழிஞ்சு போகிற டினால විනාශ වෙන ඩිනාල්ව புரிஞ்சுக்கிட்டு තේරුම්ගෙන அவனை காப்பாத்துறதுக்கு போனான். ඔහුව බේරගන්න ගියා. So this Dinal was on the verge of destruction. Johnson went to rescue him. So Phileo மூளை தீர்மானம் எடுக்கணும். ඉතින් මොලේ තීරණය කරන්න අවශ්‍යයි. அகாபேக்கு நுழைய போகுதா? අගාපේ ඇතුළට රිංග ගන්නවද? இல்லனா ஸ்டோர் கேக்கு போக போகுதா? නැත්තම් ස්ටෝර් ගේට යනවද කියලා. So the brain has to now decide whether to go and take the side of agape or take the side of storge. வாங்க இப்ப எல்லாரும் பின்னால வாங்க. Now do you understand? දැන් කොහොමද පැමිණෙන්නේ අපෝ? Here is a story. Brother මේක දෙන්න. කො agape කො? agape வா. ஹலோ. இப்ப දැන් எனக்கு கல்யாணம் கட்டன ஒரு பிரதர் வேணும். துஷ்யந்தன் මට நடிக்க විවාහ වුණා වූ එක සහෝදරයෙක් අවශ්‍යයි. வா. வா. இவர்தான் அனனியா. මොහු තමා අනනියා. அனனியா அப்போஸ்தலர் 5 அதிகாரத்துல அனனியா வாரார். අපෝස්තල් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ක්‍රියා 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අනනියස් පැමිණෙනවා. அனனியாட மூஞ்ச பாருங்க. අනනියස්ගේ මුහුණ බලන්න. By the way, his pastor Danny's brother, Pastor Danny ட அண்ணன் இவரு. මොහු පාස් ඩැනිගේ අයියා. அனனியா. அப்போஸ்தலர் 5 அதிகாரத்துல அனனியா வந்து என்ன செய்றார்? ක්‍රියා පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අනනියස් කුමක්ද කරේ? என்ன செய்றார்? කුමක්ද කරේ? What did Ananias do in Acts chapter 5? He lied to God. ஆண்டவருக்கு பொய் சொன்னான். ඔහු දෙවියන් වහන්සේට බොරු කිව්වා. இப்ப அகாபே என்ன சொல்லுது? දැන් අගාපේ කුමක්ද කියන්නේ? போ இங்க போய் உட்காருங்க. செத்தே போயிட்டான் அனனியா. ඒ කියන්නේ අනනියස් මැරිලාම ගියා. அனனியா died. அடுத்த சீட்டுக்கு போங்க. என்ன பக்கத்துல சப்பீரா வர இருக்கு. ஓகே? Ananias died. அனனியா செத்து போயிட்டார். අනනියස් මැරිලා ගියා. வாங்க சப்பீரா வாங்க. வாங்க இங்க சப்பீரா. வாங்க அப்படி வாங்க. வாங்க சப்பீரா வருது. வாங்க. துஷ்யந்தனோட பொண்டாட்டி அனனியாவோட வைஃப் வருது. இப்படி வரக்கூடாது. பாரே. மாஸ்டர் என் புருஷன் வந்தாரா அப்படின்னு வரணும். வாங்க
අනනිස්ගේ භාර්යාව සපීරා පැමිණෙන වෙලාව පාස්ටර් මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ආවද? இதுதான் சப்பீரா. මේ තමයි සපීරා. இப்ப அகாப்பே கேக்குது. දැන් අගාපේ අහනවා. இவ்வளவுக்கு தான் வீடு வித்தீங்களாடா? මෙච්චර ගානකට ඇවිල්ලා ගෙදර වික්කේ. Now Pastor Peter Agape is asking Sister Sapphira, is that how much you sold? இவ்வளவுக்கு தான் வித்தீங்களாமா? මේ ගානටද වික්කේ? ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? ஆமா. ඔව් ඔව්. இப்ப வாலிபர்கள் வந்து வாங்க දැන් තරුණයෝ ඇවිල්ලා அடக்கம் பண்றாங்க. ඔවුන් ඇවිල්ලා භූමි දානය කරනවා. அடக்கம் பண்ணியாச்சு. දැන් භූමි දානය කරා. இது பைபிளா இல்லையா? Is this the Bible or not? මේක බයිබලේ නෙවෙයිද? Do you think when Peter did what he did, he was heartless? பேதுரு அனனியா சப்பீராலோடு நடந்து கொண்ட போது ඔබ හිතනවද ඇවිල්ලා පේත්‍රුස් ඇවිල්ලා අනනිය සපීරස් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්න අවස්ථාවේදී அவருக்கு இருதயம் இல்லைன்னு நினைச்சீங்க? ඔහුට හදවතක් නැහැ කියලා හිතනවද? Do you think that when Peter did not have a brain, he did not think when he did what he did to Ananias and Sapphira? அனனியாளுக்கும் சப்பீராளுக்கும் அதை செய்த பொழுது இவர் மூளையில் யோசிக்கவில்லை என்று நினைக்கிறீர்களா? අනනේස්ටයි සපීරටයි සිදුවීම සිද්ධ වෙනකොට ඇවිල්ලා ඔහු මොලෙන් කල්පනා කරේ නැහැ කියලා හිතනවද? Do you think that he was not having philostorgai? He was not having a soul? அந்த இருதயமும் மூளையும் வேலை செய்யாமல் தான் பேதுரு அனனியாவையும் சப்பீராளையும் சாகடித்தாரா? ඔබ හිතනවද ඇවිල්ලා මේ පේත්‍රුස් මොලේ හදවතයි වැඩ කරන්නේ නැතුව තමයි ඇවිල්ලා වුණ මරෙන්න සලසුවේ කියලා? என்ன சொல்றீங்க? මොනවද කියන්නේ? இல்லை. இதுதான் செய்தி அன்பானவர்களே. මේක තමයි පණිවිඩයේ ප්‍රේමවන්තේනි. கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு හිතනුවන්ට இந்த அவ்வளவு அன்பும் இதற்குள்ளே இருக்க வேண்டும். මේ හැම ප්‍රේමයක්ම ඇවිල්ලා මේ ප්‍රේමය තුල අන්තර්ගත විය යුතුයි. Christians have to employ all this love within agape. உலகத்தவர்களுக்கு இது இல்லை. ලෝකයේ අයට මේ ප්‍රේමය නැහැ. ஆகவே இது பரவாயில்ல, தனித்தனியா ஒட்டுයි. ඒ නිසා මේ ප්‍රේමය කමක් නැහැ. තනි තනියෙන් ඒක අදාළයි. Those who don't have Jesus in their lives, no problem. They can have eros, phileo, storge and philostorge. No problem. இந்த அவ்வளவு அன்பையும் அவர்கள் எப்படி வேணாலும் காட்டுறான். விளங்குறா உங்களுக்கு? මේ ප්‍රේම හතරම ඇවිල්ලා ඕන් ඕනම අයුරකින් පෙන්වන්න පුළුවන්. ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டவன் නමුත් ගැලවීම ලැබපු පුද්ගලයා இந்த அன்பை காட்ட வேண்டுமானால் මේ ප්‍රේමයන් පෙන්눔 කරන්න අවශ්‍ය නම් இதற்கு பாதகம் வராதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். මෙයට බාධාවක් නොවන ආකාරයට වග බලා ගත යුතුයි. Christians can employ all this love only as long as that love, those loves are covered within agape. Agape-க்கு பாதகம் வரக்கூடாது. අගාපයට කිසිම බාධාවක් පැමිණිය යුතුයි. What is agape? agape என்றால் என்ன? අගාපය කියන්නේ කුමක්ද? தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு, දෙවියන් වහන්සේ අප මත තබුවා වූ ප්‍රේමය, நாம் தேவன் மேல் வைத்த அன்பு, අපි දෙවියන් වහන්සේ මත තබුවා වූ ප්‍රේමය, தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அன்பு, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් අපිට දීලා තිබෙනා වූ ප්‍රේමය, தேவனுடைய வார்த்தை மேல் நாம் வைத்திருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කෙරෙහි අප තබා තිබෙනා වූ ප්‍රේමය. Agape is God's love to us and our love to God and the love of God to us through the word of God and our love to the word of God. நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. හොඳින් අහගන්න. கல்யாணம் பண்ண போறீங்க தானே? විවාහ වෙන්න යනව නේද? அகாபே அன்பு இல்லாத ஒருத்தி மேலேயும் உங்களுக்கு ஏரோஸ் அன்பு வர முடியாது. අගාපේ ප්‍රේමේ නැති කිසිම තැනැත්තියකට ඇවිල්ලා ඔබලාට ඒරෝස් ප්‍රේමය පැමිණෙන්න බෑ. You cannot develop an eros love towards anybody who doesn't have agape love. இதுதான் பைபிள்ல சொல்லுது. මේක තමයි බයිබලයේ කියන්නේ. ரட்சிக்கப்பட்டவன் ரட்சிக்கப்படாதவன கல்யாணம் கட்ட முடியாது. ගැලවීම ලැබපු පුද්ගලයා ගැලවීම නොලබපු පුද්ගලයාට විවාහ වෙන්න බෑ. That's why the Bible says a Christian cannot marry the non-Christian. Not because they are bad. It doesn't work. அது சரியில்லனால இல்ல, அவங்க கெட்டவங்கனால இல்ல. ඒක හරි නැති නිසා නෙවෙයි. ඇවිල්ලා උන් නරක පුද්ගලයන් නිසා නෙවෙයි. அது சரி வராது. ඒක හරියන්නේ இதுல නැහැ. சொல்லி இருக்குது முடியாதுன்னு. බයිබලයේ කියලා දිනවා පැහැදිලිව බෑ කියලා. ஹலோ எங்களை விட கிறிஸ்தவங்களை விட நல்லவங்க கிறிஸ்தவர் அல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க. නමුත් කිතුණුවන්ට වැඩිය හොඳ අය ඇවිල්ලා එළියේ ඉන්නව ඇවිල්ලා හොඳම අය. There are better people out there who are not Christians than a lot of Christians. Do you understand? So நீ கல்யாணம் கட்டிட்ட தானே? கட்டாத ஒருத்தன் நீ கட்டிட்டியா? ඔයා බැඳලා දිනේ. தம்பி, මල්ලි ரட்சிக்கப்படாத பொம்பளைகள்ல தங்க
அழகமான பொம்பளைகள் இருக்கு. எங்க ගැලවීම இருக்குன்னு கேட்கலாம். නොලබපු කාන්තාවන් අතර ඇවිල්ලා ඉදා ලස්සන රත්තරන් වගේ කෙල්ලෝ ඉන්නවා. Son, there are non-Christian girls who are lovely, nice, good girls. Right? ஆமா இல்லையா? හවුද නැද්ද? வேந்தலாது நானே கல்யாணம் கட்டுறது தானே. ரட்சிக்கப்படாத ஆம்பளைகள் நல்லவங்க இருக்கிறாங்க. ගැලවීම නොලබපු මේ හොඳ පිරිමි අය සිටිනවා. Hey girls, there are wonderful boys out there who are not Christians. Nice guys, super guys, better than many Christians. கிறிஸ்தவர்களை விட நல்ல பயலுக இருக்கிறானுங்க. මේ கிறிஸ்தவர்களை விட நல்ல பயலுக இருக்கிறானுங்க. இப்போ දැන් ஒரு கிறிஸ்தவ பையனோ பொண்ணோ දැන් ඒක කිතුණු ළම් පිරිමි ළමයෙක්ද ගැහණු ළමයෙක්ද எந்த காரணத்துக்காகவது ஏரோஸ் ஃபெலேயோஸ் ஸ்டோர்கே எந்த காரணத்துக்காவது ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஆளை கல்யாணம் கட்டிச்சுன்னு வைங்களேன். කිසිම කාරණයක් කරන කොටගෙන හරි අපි කියමු ගැලවීම නොලබුව එක්කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ කාරණා කරන කොටගෙන ඇවිල්ලා ඔව්ව විවාහ වුණා A කියලා. Christian boy or a girl gets married to somebody who is not a Christian for lovely reasons. Eros, phileo, storge, everything. ஆனா என்ன நடந்திருக்குது? නමුත් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? இத கிழிச்சி போட்டுட்டு අගාපේ ඉරලා දාලා அது மேலே ஏறி එය මත නැග ஆண்டவரை தூணு துப்பி දෙවියන් වහන්සේට කෙල ගහලා போயிட்டாங்க. ගියා. So they tore the agape, they trampled it under their feet, and they spat at the face of Jesus. இப்ப கிறிஸ்தவங்க දැන් කිතුණුවන් அவர் ஏன் அப்படி செஞ்சிருப்பாரு? ඇයි ඔහු එහෙම කරන්න ඇත්තේ? ரொம்ப காலமா லவ் බොහෝ කාලයක් ඔවුන් ආදරෙන් වෙලිලා why மூளை யோசிக்குது. දැන් මොලේ හිතන මොලේ කල්පනා The කරනවා. brain is thinking. ஆண்டவருக்கு கருணை இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේට කරුණාව නැද්ද? Understanding இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේට වැටහෙන්නේ නැද්ද? ஆண்டவர் புரிஞ்சிக்கிற மாட்டாரா? දෙවියන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න නැද්ද? அவர் சர்வ ஞானி தானே. වහන්සේ ਸਰව ඥානිනේ. After all, God is omniscient. He knows why he did what he did. So it's a matter of understanding. இதை நாங்க புரிஞ்சிக்கிறோம். අපි මේක තේරුம் ගන්න. Pastor Suresh கொஞ்சம் over. පාස්ටර් සුරේෂ් නිකන් ඕනවට වැඩි. Pastor Suresh is a little bit over. Well, now those two are coming. They are repenting. இப்ப அவங்க மனம் திரும்பி வராங்க. දැන් ඔවුන් එන්නෙත් ඇවිල්ලා පසුතැවිලි වෙලා එන්නේ. So நம்ம என்ன செய்யணும்? ඒ නිසා අපි මොනවද කරන්න ඕන? நம்ம முட்டாளுக இல்ல. අපි මෝඩයෝ නෙවෙයි. கர்த்தர் நல்லவர். ස්වාමින් වහන්සේ යහපත්. Okay, so phileo அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ඒ නිසා ෆිලෙෝස් මොනවද කරන්න ඇවිල්ලා ඔවුන්ව පිළිගන්නවා. Phileo is accepting that. அது மட்டும் இல்ல. ඒ විතරක් නෙවෙයි. அந்த கிழிச்சிட்டு துப்பிட்டு மிதிச்சிட்டு போனவர் මේ පාගලා ඉරලා දාලා පාගලා ගිය එකනා you know, the guy who tore it and trampled it and spat on it, he's very, sinnane. අනේ පොඩි අනේයා. We must feel their pain. அவங்களுடைய வேதனையும் அவங்களுக்கும் ஒரு வேதனை இருக்கும் தானே. ඒ කටිරත් එක වේදනාවක් තියෙනවානේ. අපි වේදනාව තේරෙන ස්ටෝර්ගේ ஹார்ட் இருதயம் හදවත. ஆண்டவரே அவர்களுக்காய் நான் ஊக்கமாய் ஜெபிக்கிறேன். අනේ දෙවියන් වහන්සේ මම ඕනු දිසා මම දිගටම යාඥා කරනවා. Praying for them, Lord. Take them back. இது செத்து போன அனனியாவை உயிரோட எழுப்ப வைக்கிற மாதிரி. දැන් මේක හරියට ඇවිල්ලා දැන් මැරලා ගියා වූ අනනියස්ව නැවත නැගිටිනවා වගේ. இந்த ஆளுங்க அப்போஸ்தலர் 5ல இருந்தாங்கன்னா புதைக்க விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அங்கன முழங்காலத நாதா உயிரோட எழுப்புமானவரே பேதுருவுக்கு காட்டும் நீர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல என்று அனனியா rise up in the name of Jesus. දැන් මේ වගේ කට්ටිය එතන හිටියනම් ඇවිල්ලා ස්වාමීනි පේත්‍රුස්ට පේන්නේ නැද්ද? අනනියස් යේසුස් වහන්සේගේ නැගිටපන් කියලා එතන නැගිට්ටවගෙන ඉඳී. ක්‍රියා 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එහෙම හිටියානම්. ஸ்டோர்கே என்ன செய்யும் தெரியுமா? ස්ටෝර්ගේ මොනවද දන්නවද කරන්නේ? செத்து போன அனனியா சபீரா
சப்பீரால எல்லாம் உயிரோட கொண்டாட பார்க்கும். මැරුණ අනනිය සපීර්ලව නැවත නැගිටීම උන්ට දෙන්න යනවා. නැවත නැගිටවල ගන්න හදනවා. Storge will try to resurrect Ananias and Sapphira and put them back in the ministry. திரும்ப ஊழியத்தை கொடுத்து அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்கள் குறைவு. නැවත මේ සේවය දෙන්න යනවා. ඒ කිව්වොත් ඇවිල්ලා අස්වැන්න බොහෝයිලු සේවකයෝ ස්වල්පයලු. ඒ නිසා සේවය දෙන්න යනවා උන්ට. இப்ப கிறிஸ்தவன் ஜோக் என்ன தெரியுமா? දැන් කිතුණුවන්ගේ ජෝක් එක මොකක්ද දන්නවද? இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சு. මේ දෙකම එකට එකතු වුණා. Wow, now Christians have got their brains and their hearts together. So now it's Philostor-guy. දැන් මොලේ හදවතයි දෙකම එකට වුණ නිසා ඇවිල්ලා ෆිලෝසෝර්ගයි. சும்மா அந்த இருதயத்துல கவலைப்பட்டு மட்டும் நாங்க பேசல, யோசிச்சு பார்த்தா தெரியுது அவன் ஏன் அப்படி செஞ்சான். ඒක නිකන් හදවතට හැඟීම් බර වෙලා අපි හිතන්න ඇවිල්ලා දැන් අපි මොලෙන් කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම අපිට ඒ தત્ත්වය වැටහෙන හොඳට. You know, it's not just a feeling. We also know. We thought about it a lot. Why did Ananias do what he did? Why did Sapphira do what she did? Ananias ஏன் அப்படி செஞ்சா? ඇයි අන්නියස් එහෙම කරවුවේ? சப்பீரா ஏன் செஞ்சுச்சு? ඇයි සපීරා එහෙම කරන්න ඇත්තේ? பாவம். ඔව්. புது கிறிஸ்தவங்க. අලුත් කිතුණුවන්. அவங்களுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கணும். ඔවුන්ට කවුරුත් කියලා දුන්නේ இதுக்கு முத யாராவது செத்து இருந்தாங்கன்னா මේට කවුරු හරි කාලින් මැරලා තිබුණා නම් அப்ப அவங்க கவனமா இருந்திருப்பாங்க. ඊට පස්සේ ඔවුන් ප්‍රවේශමෙන් ඉඳි. அவங்களோட சூழ்நிலை. ඔවුන්ගේ තත්ත්වය එහෙමයි. சோ இப்போ என்ன நடந்திருக்குது? දැන් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? Philostor-guy மூளையும் இருதயமும் சேர்ந்து දැන් හදවතයි මොලේ දෙකටම එකතු වෙලා ෆිලෝස්ටෝර් ගයි கிழிஞ்ச அகாபே இன்னும் கிழிக்குது. ඉරුණ ආගාපෙන් තවත් ඉරනවා. You know, Philostor-guy, Phileo and Storge, they too have gotten together. Now they are tearing the heart of Jesus. இயேசுவினுடைய இருதயத்தை கிழிச்சிட்டு இருக்காங்க. යේසුස් වහන්සේගේ හදවත ඉරාගෙන ඉන්නවා. என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? මොනවද හිතන් ඉන්නේ ඔබ? கேட்டா ஆண்டவர் அன்புள்ளவர். ඇහුවනම් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයට තියෙන එකන God is love. Hey, you know what love is God? எங்க கிழிச்சிட்டமா? This love. මේක තමයි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය. ஆண்டோட அன்பு என்னதுமா? நீ முடிஞ்சு போ. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. இன்றைக்கு சபைகளிலே අද සභාවල් වල எல்லா சபைகளிலேயும் அல்ல, நிறைய சபைகளிலே සෑම සභාවක නොවේ බොහෝ සභාවන් වල அகாப்பையை கிழித்து போட்டு விட்டார். අගාපේ ඉරලා දාලා තිබෙන්නේ. In many churches they have torn agape. They have torn you tear agape, you tear the heart of Jesus. நீங்க அகாப்பையை கிழிச்சீங்கன்னா நீங்க இயேசுவினுடைய இருதயத்தை கிழிக்கிறீங்க. අගාපේ ඉරලා දානවා කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ හදවත ඉරලා දාන එක. பேதுரு சொல்லுகிறார், நீ பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு போய் சொன்னா, පේතෘස් කියනවිලා නුඹ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට විරුද්ධව බොරු කිව්වා நீ කියලා. எனக்கு போய் சொன்னா பரவாயில்ல, නුඹ මට බොරු කිව්වා නම් කමක් නැහැ. ஆனா நீ பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு போய் சொன்ன. නමුත් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට බොරු කිව්වේ. You did not lie to me, said Peter to Ananias. You lied to the Holy Spirit. வணங்குதா? වැටහෙනවද? ஏய், ரட்சிக்கப்பட்டவன், ரட்சிக்கப்படாதவன், நீ ரட்சிக்கப்பட்டவன், ரட்சிக்கப்பட்டவள், நீ ரட்சிக்கப்படாத ஆளை கல்யாணம் கட்டியிருந்தேனா, நீ இயேசுவினுடைய ஆகாப்பையை கிழிச்சிட்டு போயிருக்கிற. ஏய், வராத திருப்பி கேட்டிட்ட வராத. මාගාවට එන්න එපා. මම කියන්නම් එකක් හොඳට සැකහැර නැතුව දැනගන්න ඇවිල්ලා කිතුණුවා, ඒ කියන්නේ කිතුණුවා ගැලවීම ලැබලා ඉන්න පුද්ගලයා ඇවිල්ලා ගැලවීම නොලබපු අයට විවාහ කරගත්තා නම් උන්ට ආදරය කරන්න ගියා නම් අගාපේ ප්‍රේමය ඔවුන් ඉර්ලා දානවා. යේසුස් වහන්සේගේ හදවත ඉර්ලා ගන්නවා. එවන් අය මාගාවට නැවත වතාවක් එන්න එපා. If you are a Christian and you married a non-Christian, it doesn't matter if the non-Christian is a good person or not. நீ கல்யாணம் கட்டினா அந்த ரட்சிக்கப்படாத ஆள் உன்னை விட நல்ல ஆளா இருக்கும். නුඹ විවාහ වුණේ ඒ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා නුඹට වඩා හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ஆனா என்னுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ கிழிச்சிட்டு නමුත් මගේ දෙවියන් වහන්සේ වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ඉරලා දාලා என்னைய கட்டிப்பிடிக்க வராத. මාව වැළඳ ගන්න එන්න එපා. You can't tear the heart of my Jesus and come to me. Okay? இது மாத்திரமல்ல, මේ පමණක් නොවේ. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கிழிக்கிறவர்கள் ස්වාමින් වහන්සේගේ වචන ඉරා දමන අය. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களால் அரவணைக்கப்படுவது ஏன் தெரியுமா? අද කිතුණුවන් කරන කොටගෙන ඇවිල්ලා සැනසෙන්නේ කුමක්ද? කිතුණුවන් එයාව වැළඳ ගන්න ඇයි දන්නවද? Do you know why Christians embrace people who hurt Jesus like this? Because of Philostor-guy, Storge, Phileo. I mean, not very much eros, but all this love. அன்பு. எத்தனை பேர் என்னுடைய எசபெல் டீச்சிங்கை கேட்டிருக்கீங்க? කී දෙනෙක් මගේ ඇවිල්ලා යේසබෙල් ටීචින් එක නැතයි How many of you කියන්නේ? have heard my teaching on Jezebel? One of the 4 meanings of the name Yashavel. What is that?
எசபேல் என்கின்ற அந்த பெயரின் 4 அர்த்தங்களில் ஒன்று என்ன தெரியுமா? යෙසබෙල් කියන්නා වූ නමේ නම්වල අර්ථවලින් එකක් කුමක් දන්නවද? கருணை கலந்த அன்பு. කරුණාව මිශ්‍ර වුණා වූ ප්‍රේමය. Huh? The love that is mixed with compassion. So, hello, நல்லா கேளுங்க. හොඳින් හුම්කන් දෙන්න. அகாபே இல்லாத ஸ்டோர்கே எசபேல் கிட்ட இருக்கிற அன்பு. අගාපේ නොමැති ස්ටෝර්ගේ යෙසබෙල් ගාව තිබෙන්නා වූ ප්‍රේමය. Okay? The storge love which is there without agape belongs to Jezebel. புரியுதா நான் சொல்றது? වැටහෙනවද මම මොනවද කියන්නේ කියලා? கருணை கலந்த அன்பு. කරුණාව මිශ්‍ර වූ ප්‍රේමය. Pastors, පාස්ටර්ස් இந்த மாதிரி ஆக்களை சர்ச்சில் கூப்பிட்டு நீங்க ஜெபிக்கிறீங்களா? මේ වගේ අයව සභාවට කැඳවලා ඔවුන්ට යාඥා කරනවද? அந்த மாதிரி கல்யாணங்களுக்கு போறீங்களா? ඒ වගේ විවාහයන්ට ඔබ සහභාගී වෙනවද? அகாப்பையை கிழிச்சு போட்டுட்டு எசபேல் அன்பை காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க. අගාපේ ඉර්ලා දාලා ඇවිල්ලා ඔබ යෙසබෙල්ගේ ප්‍රේමය පෙන්눔 කරගෙන සිටිනවා. Pastors who are praying for these people, supporting these people even either directly or abstractly, you are catering to the spirit of Jezebel. ஹலோ, உங்களுக்கு புரியுதா? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க கர்த்தர் பேசுறாரு? ඔබලාට වැටහෙනවද කී දෙනෙකුට තේරෙනවද ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා කියලා? How many of you say that God is talking to you? There is forgiveness in Christianity. கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள மன்னிப்பு இருக்குது. සමාව තිබෙනවිලා ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල. புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்குது. වටහා ගැනීම තිබෙනවා. Understanding is there. Okay? Failure, frailties, downfalls are there. பலவீனங்கள், வீழ்ச்சி, நீதிமான் 7 தரம் விருந்தாலும் எழுந்திருப்பான் இருக்கு. බෙලහීනකම පරාජය ධර්මිෂ්ඨ ඇවිලා හත්වතාව කරනවා තාපහු නැගිසින්නවා. ஆனா அகாப்பே அன்பை கிழிச்சிட்டு போறவன். නමුත් අගාපේ ප්‍රේමය ඇවිලා ඉරා දමල යන පුද්ගලයා. இந்த இதுக்கு என்ன நடந்துச்சு? What is happening to the world? දැන් මේ දෙයට මොනවද සිද්ධ වුනේ ඇවිල්ලා? ஏன் தன்னின சேர்க்கையை உலகம் ஏற்றுக்கொள்கிறது? ඇයි ඇවිල්ලා ලෝකයේ පිළිගන්නේ ඇවිල්ලා සමලිංගික සේවනය? Why does the world accept homosexuality? Love, on the pretext of love. அன்பு அன்பு. ප්‍රේමය නිසා තමයි පිළිගන්නේ. நான் இவர அன்பு கூர்றேனா? කියන්නේ මම මොහුට ප්‍රේම කරනවලු. இவர் என்ன அன்பு கூர்றாரா? මෙයා මට ප්‍රේම කරනවලු. ஆகவே நாங்க ரெண்டு பேரும் அன்பா புருஷனா இருக்கலாமா? ඒ නිසා අපි ප්‍රේමෙන් පුරුෂයාට ඉන්න පුළුවන්ලු. I love him. මම He මෙයාට loves me. Eros love. Oh. And therefore I can be his husband and he can be my husband. Wow. Husbands, love your husbands. Husbands, love your husbands. புருஷர்களே, உங்கள் சொந்த புருஷர்களை நேசியுங்கள். පුරුෂයනේ ඔබගේ නියම ස්වාමි පුරුෂයාට ප්‍රේම කරන්න. புருஷர்களே, உங்கள் புருஷர்களை நேசியுங்கள். පුරුෂයනේ ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ප්‍රේම කරන්න. பைபிளையே மாத்த வேண்டி இருக்குதுடி. බයිබලෙම වෙනස් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ஏனா? ඇයි කිව්වොත්? அன்பு. ප්‍රේමය. உட்காரு, அசிங்கம். දඟනි ජරාව. You know, love. Isn't it true? Isn't it true? It is love. The wrong kind of love, the agape-less love is demonic. Agape illada anbu, பிசாசின் அன்பு. අගාපේ නොමැති ප්‍රේමය ඇවිල්ලා යක්ෂයාගෙන් පැමිණුණ දෙයක්. இந்த இன்னொருத்தனுக்கு பொண்டாட்டி. තවත් එක්කෙනෙකුට ස්වාමි පුරුෂයෙක්. எனக்கு இது மக. මට මය මේ දුව වගේ. ஆனா இதையே வச்சுக்கிட்டு வந்து உங்க புருஷன் சவுதி இல்லையா? දැන් මෑමම තියාගෙන ඇවිල්ලා ඔබගේ පුරුෂයා ඇවිල්ලා සෞදියේද? கேமராக்கு பெண்ணாண்டு நிரோஷிய ஃபேமஸ் ஆக்கிரும். நான் உங்க ஆவிக்குரிய தகப்பன். මම ඔබේ ආත්මික පියා. தனியா இருக்கிறீங்க. තනියෙන් ඉන්නවා. யோசனை எல்லாம் வருதா? කල්පනා හැමෙනවද? எப்படி இருக்கிறீங்க? කොහොමද ඉන්නේ? இருங்க, லண்டன்ல இருக்கிறவங்க இருங்க, வாரம் கிழிக்கிறதுக்கு நான் 2 கிழமையில. ලන්ඩන් ඉන්න ඉන්න පොඩ්ඩක් මම සති දෙකකින් එන්නම් ඉරන්න. I don't know why I'm behaving like this. I'm behaving awkward, but I think I am worked up now. Right? நான் ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றேன்னு தெரியல. ஹலோ, එහෙම හැසිරෙන්නේ ඇයි කියලා දන්නේ නැහැ මම. என் சொந்த பொண்டாட்டியை தவிர வேற எவ மேல எனக்கு அன்பு வந்தாலும் பிசாசு. ඒ කියන්නේ මගේ බහරයාව හැරෙන්න වෙන කෙනෙක් මැද ඇවිල්ලා ප්‍රේමය පැමිණෙනවා නම් වෙන කාන්තාව කෙරේ ප්‍රේමය යනවා ඒක යක්ෂයා. இது புருஷன் பிரச்சனை இல்லை. இது அழுதுச்சுன்னா நான் பார்த்து நான் ஓடணும். ඒ කියන්නේ මෑ ස්වාමි පුරුෂයාගේ ප්‍රශ්නේ නිසා මෑ අඬන්න පටන් ගත්තා නම් මම මොනවද කරන්නේ? මගේ අම්මෝ දාලා දුවන්න ඕන. If she starts to cry because of her family problem with her husband, I should take off, run. நான் என்ன
தெரியுமா செய்யறது? මම මොනවද දන්නවද කරන්නේ? ஏன் அழுகுறீங்கடா? ඇයි අඬන්න යන්නේ? அழாதீங்கடா. අඬන්න එපානේ. வாடா. அழாதீங்க சிஸ்டர். අඬන්න එපා සිස්ටර්. வேணாம் சிஸ்டர். එපා සිස්ටර්. வேணாம் அம்மா. එපා අම්මා. Don't cry my sister. එපා මගේ සිස්ටර්. My darling. මගේ ඩාර්ලින්. கேட்டா பள்ளிக்கு பெருகி பூமியை நிரப்ப போறோமா. ඇහුවනම් ඇවිල්ලා මේ So now we are multiplying and இல்லனா නැත්නම් பிசாசு என்னை விழுத்திட்டான் பாஸ்டர். යක්ෂයා මාව වට්ටව පාස්ටර්. The devil made me. Devil. යක- devilக்கு அப்பதான் தெரியும் இப்படி ஒண்ணு இருக்கும். යකාටත් එතකොට තමයි දන්නේ හිම එකක් තියනවාද කියලා. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමාන්තේනි. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள் என்று சொன்னது, එකිනෙකාට එකිනෙකා ප්‍රේම කරන්න කියලා කිව්වේ when Jesus said love one another, it's not this, it's not this, it's not this, it's not this. இது அல்ல, இது அல்ல, இது அல்ல, இது அல்ல. මේ පෙන්눔 කරලා තිබෙනව ප්‍රේමයක් නොවේ. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் கிழித்து போட்டிருக்கிற அகாப்பே. අද කිතුණුවන් ඇවිල්ලා ඉරලා දාලා තිබෙනව අගාපේ. The love Jesus referred to is the love agape which the church has torn down. Bring that back. Don't throw this. இந்த அன்புகளை வீசாதீங்க. இது இருக்கு. මේ ප්‍රේමයන් විසික් කරන්න එපා. මේ ප්‍රේමයන් තිබෙනවා. ஆனா இந்த அவ்வளவு அன்பும் எப்படி வரணும்? නමුත් මේ හැම ප්‍රේමයක්ම කෙසේද පැමිණිය යුත්තේ? அகாப்பேக்கு உள்ளாக வரணும். ඒ කියන්නේ අගාපේ තුල ඒ දේවල් අන්තර්ගත වෙයි. அகாப்பேக்கு உள்ளாக අගාපේ තුල சொந்த புருஷன் තමාගේ ස්වාමි පුරුෂයා சொந்த மனைவிக்கு ஏரோஸ் அன்பு காட்டு. තමාගේ භාර්යාවට ඇවිල්ලා ඒරොස් ප්‍රේමය පෙන්눔 කරන්න. Within the agape love, husbands and wives show your eros love to your spouse. You can go. அதுபோல ඒ වගේ அறிவோடு நீங்கள் அன்பு கூறும்போது, ඔබ බුද්ධියෙන් ප්‍රේම කරන අවස්ථාවේදී when you love with your brain, make sure that this phileo is covered by agape. agape அன்புக்கு உள்ளாக இந்த phileo இருக்க வேண்டும். agapeக்கு முரணாக phileo வரக்கூடாது. ඔබ ෆිලයෝ දක්වනකොට වෙලා බුද්ධියෙන් ප්‍රේම කරනකොට වෙලා ඒ අගාපේ තුල තිබෙන්න ඕන. අගාපේට විරුද්ධව ෆිලයෝ ප්‍රේමය කටයුතු කරන්න හොඳ නැහැ. phileo should never contradict the agape. உள்ளத்தால நமக்கெல்லாம் இருதயம் இருக்கு. ඇතුලෙන් අපිට හදවත තිබෙනවා. We have heart. We are not heartless people. Okay, astorgai, the two times where storge comes as an antonym, right? Remember I told you storge is not there in the New Testament, but astorgai is there. The right interpretation is heartlessness, which means this is heartfulness. Okay, so heartfelt love is wonderful. இருதயத்திலிருந்து வருகிற அன்பு முக்கியமானது. හදවතෙන් පැමිණෙනව ප්‍රේමය ඉතාම වැදගත්. ஆனா அது எதுக்குள்ளால வேலை செய்யணும்? නමුත් ඒ කුමක් තුලින් කටයුතු කළ යුතුද? அகாப்பே உள்ளுக்கால வேலை செய்யணும். අගාපේ තුලින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. அகாப்பே கிழிச்சு போட்ட ஸ்டோர்கே வேண்டாம். අගාපේ ඉරලා දාපු ස්ටෝර්ගේ එපා. We don't want storge without the agape. And take the soul. ஆத்துமாவை எடுப்போம். අපේ ආත්මය ගනිමු. ප්‍රාණය ගනිමු. Philostorgai. இருதயமும் மூளையும் இருதயமும் சேர்ந்து நேசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இது முக்கியம். මොලේ හදවතයි දෙකම එකතුව වැඩ කරන එක ඉතාම වැදගත්. මේ නිසා ස්ටෝර්ගේ ඇවිල්ලා හරි ෆිලෝ ස්ටෝර්ගේ ඉතා වැදගත්. Hey, we need this love. We are people with brains and hearts. நமக்கு மூளை இருக்குது, இருதயம் இருக்குது. நமக்கு வேணும். நம்ம ஆத்துமாவுக்கு உரியவர்கள். අපි අපේ ප්‍රාණය තිබෙන ඒ නිසා ඇවිල්ලා අපිට මොලේ හදවතයි අවශ්‍යයි. ஆனால் அகாப்பேயை கொன்று போட்டு නමුත් ඒ අගාපේ තුල තිබිය යුතුයි. නෑ ඒක මරලා දාලා இந்த அன்பை காட்ட வேண்டாம். මේ ප්‍රේමය පෙන්눔 කරන්න එපා. So don't show love in the soul at the expense of love in the heart. இப்ப திரும்பி அந்த வசனத்தை வாசிப்போமா? Shall we read that verse now? දැන් අපි වචනේ කියවමුද? 1 யோவான் 3:11. 1 யோவான் 3:11 වෙනි පදය. Shall we read 1 John 3:11? நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதே நீங்கள் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாய் இருக்கிறது. මක් නිසාද පටන් ගැනීමේ සිට නුඹලා ඇසූ පණිවිඩය නම් අප විසින් එකිනෙකාට ප්‍රේම කළ යුතු යන්නයි. But this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தை பார்த்து ஆண்டவராகிய இயேசு ரொம்ப கவலைப்பட்டு අද கொண்டிருக்கிறார். කිතුණු ලෝකයේ දිහා බලලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවිලා බොහොම දුකෙන් සිටින්නේ. Jesus is very hurtful when he look at the Christian world.
I'll tell you something. The Christian world has a lot of love. கிறிஸ்தவ உலகத்துல நிறைய அன்பு இருக்கிறது. කිතුණු ලෝකයට ඇවිල්ලා බොහෝ ප්‍රේමයන් තිබෙනවා. ஆனா அகாபேயா නමුත් අගාපේද ஏரோஸ் நிறைய இருக்கு. ඒරෝස් ගොඩක් A තිබෙනවා. lot of eros is there. A lot of phileo நிறைய phileo அன்பு இருக்கு. බොහෝ මේ ෆිලියෝස් ප්‍රේමය තිබෙනවා. A lot of storge ரொம்ப storge அன்பு இருக்கு. ස්ටෝර් ගෙත් ඇවිල්ලා අධික ලෙසින් තිබෙනවා. philo storgai நிறைய இருக்குது. ෆිලියෝ ස්ටෝර් ගායි ඇවිල්ලා බොහෝ ලෙස A lot තිබෙනවා. of philo storgai. But do we have agape? නමුත් අපිට අගාපේ තිබෙනවද? agape இல்லாமல் අගාපේ නොමැතිව மற்ற அன்பு இருந்தால் அது ஆபத்து. අනිත් ප්‍රේමයන් තිබුණා නම් ඒ ඊට අවදානම්. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තේනි சக விசுவாசிகளை அன்பு கூறுங்கள். තමාගේ ඇදහිලිවන්තයන්ට ප්‍රේම කරන්න. My dear brothers, sisters, people, and those of you who are watching, love one another. Okay? Love them with the storgai love. Storgai அன்பிலே அன்பு கூறுங்கள். ස්ටෝර් ගේ වලින් ඇවිල්ලා ප්‍රේම කරන්න. phileo අன்பிலே அன்பு கூறுங்கள். ෆිලියෝස් වලින් ප්‍රේම කරන්න. Love them with the phileo love. Okay? Love them with the philo storgai love. philo storgai அன்பிலே நீங்கள் அன்பு கூறுங்கள். ෆිලියෝ ස්ටෝර් ගායි වලින් ඔබ ප්‍රේම කරන්න. கல்யாணம் கட்டினவர்கள் විවාහ වුණ අය உங்கள் மனைவி உங்கள் புருஷனை மேல ஏரோஸ் லவ்ல இருங்க. ඔබේ භාර්යාව ඔබේ පුරුෂයාව මත ඇවිල්ලා ඒරෝස් ප්‍රේමය තබන්න. Married people have lot of eros love to your wife and your husband. ஆனால் නමුත් யாராவது அகாபேயை கிழித்து போட்டால் යම් කෙනෙක් අගාපේ ඉරලා දැම්ම නම් அவர்கள் யாருக்கும் இந்த எந்த ஒரு அன்பையும் காட்டாதீர்கள். ඔවුන් කිසිම කෙනෙකුට මේ කිසිම එක ප්‍රේමයක්වත් පෙන්눔 කරන්න එපා. If anybody tears down the agape love, thereby hurting Jesus and going against the word of God, don't show them any of the other love. வேற எந்த அன்பையும் அவர்களுக்கு காட்டாதீங்க. වෙන කිසිම ප්‍රේමයක් ඔවුන්ට දක්වන්න එපා. நான் கொஞ்சம் காரசாரமா பேசிட்டேன். අද පොඩ්ඩක් තද බල ලෙස කතා කරා. நான் அல்ல, මම නෙවෙයි ஆவியானவர். ආත්මයන්න් වහන්සේ. ஆகவே நீங்க என்னோட கோவிச்சுக்கிறாதீங்க. එනිසා මගෙත් එක තරහ වෙන්න එපා. கோவிச்சுக்கிட்டு ஆகணும்னா கோவிச்சுக்கிறங்க, எனக்கு ஒண்ணும். තරහ වෙන්න ඕන නම් තරහ වෙන්න, මට කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So I was a little bit strong today, wasn't I? I was already worked up with this message. That's why I yelled at these people. சும்மாவே உரப்பாத்தா வந்த இந்த பிரசங்கத்துல தான் எனக்கு கோவம். வேற ஒண்ணு நான் மூட் அவுட்ல இல்ல. මම මූඩ් අවුට් වෙලා නෙවෙයි ඇවිල්ලා මම නිකම්ම කෝපෙන් ආවේ මේ පණිවිඩය නිසා. So I believe it's the indignation of the Holy Spirit, the wrath of God upon his church. ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களின் மேல் இருக்கிற அந்த அந்த கோபத்தை தான் நான் நினைக்கிறேன் வெளிப்படுத்துறார். දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ජනතාව කෙරේ තිබෙනා ওই කෝපය තමයි උන්වහන්සේ එළිදරව් කරේ. So நேரடியாக பார்க்கிறவர்களை நான் வழி அனுப்புகிறேன். நான் இன்னும் 3 வாரங்களில் இந்த பிரசங்கத்தையும் கேட்டுட்டு திருப்பி நீங்கள் என்ன பிரசங்கத்தை கேட்க வரதா இருந்தால் இன்னும் 3 ஞாயிற்றுக்கிழமையில உங்களை சந்திக்கிறேன். போயிட்டு வாங்க. If you still want to listen to me after listening to this, then we'll meet you in 3 weeks because next 2 weeks I'm not here. May God bless you. ඉතින් අපි සජීව බලා සිටිනවා සියලු දෙනාටම අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. දේවගත්තුමා ප්‍රකාශ කරනවා සති 3කට පස්සේ තමයි එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබලාට අපි සමු දෙනවා. ඔබලාට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි.